Ile suafa manu malo o tatu wali o Yesu Kiriso, tatu wali ima lo tatu whaola e whawhiloa ima whatalo whantua i lo tatu o tunu. Whamalo o fulau manuia o tai au le nei o le stofi, o le aso lua sifuru o le masina o au kuso lua afi lua sifuru mani lima, o le au nanga ma le tautua le nei o le sifufonga o le laumua. Ai alo mai lo le tatu sanu ngano tu o le ate ia le sunga, i le whawhingainga, Reverend Ioapo Fono Maitu Asiata, mai le Kalesia Theophilus Church of Christ, Eveloni. E usi mai al whaafonga. O le fua mai ai whanunga le lei nei tai ao lo watu nu pele Sāmoa. Ngā lo le soifua manuia, ngā lo le whātotoa, se au ma ngā luenga o tiu te mawhaiva. Ngā lo fōi fo lau manuia. Whātalo whai swafa manu ngā lo lo tātou ali o Yesu Kiriso. Ai o mai ati o tātou tāpua i le atua. Lea di ie, ua whai oe ma mea mātou te no nofo ai i lea tū pulanga ma lea tū pulanga. Ao le i whānaua mai maunga, e le i whaia fōi e oe le lalolangi ma lea tū lau lau. O le atua oe mai le vavau e o lava i le whaavavau. Nganga pai ai, ngā tau te walau atu ma le nganga wha alo alo, a fio mai ai whapa ia la mātou tāpua inga i le nei tai ao. Ina i o mātou whaia i le whamaoni ma le mi ngao e te tau ai. Amene. Se o tātou te tālo. E siri ese lava lau o fionga. O le atua e o le mana ma le malosi o malava. O le tupu ma le alii o alii. E maua lunga lo unofo alii. Au atumu le neira lo langi lau lava la fionga. Au amaleifu a mailo watunuu i le neita au fau i whanunga le lei. Whawhetai lau tausinga ma lau leo leonga. Lau puipuinga i lo mātou wola. Au a se loa lo mātou malanga whai o le neita usanga. E ui lava ina uafe moe le whai ngā malanga nisi o la mātou fōlaunga. Ai whawhetai tere le atua wae te le whapito lava manu i atasi. Wa wae whai le matua whawhai po i le moto. Manuia le nei ai atoa e pau mai ona tua oi. I le pule e o lava i nai whana witi, whai lele ma pepe fau. Whawhetai tere le atua, wawa mātou tufitau whao lau foai so se tū. I le aso ma le aso. Tari tonu le manatu e whapena ina fo isi o mātou atu nuu o Sāmoa. E ui lava ina, pe soa ina la mātou malanga i le tele o whaingatā, o whawhita uri ma puapua ngā. Ai whawhitai o lo sao mauri, la mātou savalinga i le neitau sanga. E ui lava foi na o so wale vasa i nisi o taimi, le neila lo langi me whawhita uri. Pei tai o loba maupea langa o le waa na whaoa folau. Fe siri pe aisia o loa lofa o tele na waa. Nunua tuia whatini o tau sala lo lava vi inga ne i o i le whawavau. A fitai a ngana pa ia fe soso ali mai. O ua fionga pa ia ua malama i o mātou wala. Siri lava ia Yesu Keriso ma le taulanga tongi ola. Na e saunia mo i mātou o lau whanau. Whamangaro le ifonga lo watunu le neitai au. Le pule o lava ina ia mātou whanau. Whamangaro i mātou pe a whai wa atangia lo finangalo ona o a mātou whai unga whai. O tau i masui, ma le tusi lima, o le whasau sili, ma le mataua, o a vea ma pāpupuni o lo mātou wola finau i a te oe, ta mā. Ai a sausauina i mātou lo lava toto, e whaama mai nai o mātou tangata leanga. Le atua whaafonga tā loe, sila lo whamaia i le ifonga lo atunuu i le nei tae ao,
Whamanuia le tapua inga na yo mātua tausi. Oe o loo tapua ia o mātou whaiva lo filima. Whamanuia yo mātou taitai whale malo whale kalesia. Whamanuia le mālosi o lo watunu oe o ngā lulue le tautua ina o a inga. Nuu ma e kalesia ai maise o le atunu. Whamanuia na yo mātou whanau le rumana yo a inga. Kalesia ma le atunu. Mātou te talo ia yailo file mu ia Sāmoa a o iai ana whainga whiriwhiringa i nei vai aso. Ma ia whiri mai le langi ni o mātou tai. A mātou whaitawina ua fionga pa ia. Wha malama mai. A mātou wha sofo i lo whiringalo i le nei tai au. E soa ni mai lo mātou atua. Ono lo suafa Yesu Keriso wa mātou wole matatalo atua i dei. Amene. Ole vi inga o le atua. tusi filifilia mo nei taeao mai le whiangaiga tuai tusi al perfeta o Yeremia o lona mataupu e lua o te whaitauina mai le fuai upu muamua e whaangata i le fuai upu e lima whaafonga mai ai le whaitauina o le awhionga pa ia le atua
Na o mai fo ile fionga Yehova ia te au wa whapea mai i nā aluia oe ma e wala au atu i Yerusalema. Ia whapea atu iai o lo whapea o na whetalai mai o Yehova. O te mana tua oe o lo wangalelei mai ina o e teine muli. O lo alofa i o na posa e fau tane ai. Ma lo muri mai ia te au le vao o le nuu e le tuto ina ai ni mea. O Israelu sapa ia mo Yehova. O le whaapolopolo o ia o ana mea e tutupu. E anga sala i lato uma o e ai. E o lava ia te i lato de leanga. Ua whetalai mai ai Yehova. Le ainga o Iako poe. Mai tua ainga uma o le ainga o Israelu. I nā whaalongolongo mai ia o tou i le afionga a Yehova. O lo whapea o na whetalai mai o Yehova. Se ase a mio le tonu na iloa ia te au e o tou tamaa. Ina ua lātou mana na o ia te au. Ma ua lātou muri atu I mea whātau waa. Ma ua mio whātau waa I lātou. Tusi mai le whenga inga fōu. Tusi le evangelia Luka lona mta upue. Se fulu ma le whā o te whaitawina ma le whai upue fitu. Whangata I le whai upue. Se fulu ma le tasi. O whetala I atu ia I le whata oto I e na tala ina. Ina ua sila fia e ia o I la tou o fili mea sili e ta oto ai. Ua whape atu ia te I la tou. Pe a whai atu se tasi ia te oe e alu e whainga I le whainga ai. Aua e te ta oto I le mea sili. Ne iai foi se tasi e tala ina e ia ua sili ia te oe. Ona alu atu lea o ia na tala ia te o lua ma ia. O whai atu ia te oe. I nā so atu ia ma le ali I nei. Ona e alu ai lea ma le maa. Ma le maa I le mea e au pito whatau waa. Pe tai o oe, pe a tala ina oe. E te alu e te ta oto I le mea au pito whatau waa. Ina ia whai atu le na tala ina ia te oe. Pe a e sau o ia. Sole. I nā lua e ia oe I le mea sili. Ona mamalu ai lea o oe. I luma oe ta oto e a ai whaatasi ma oe. Talo lava I le nganga o le atua e whamanino ma whaapupula le winga moni o ana fionga pa ia. Ma ia tu mau ia te ia lo na lava vi inga. Ne ia o le whaavavau. O le autua ma whauwhaunga o le nei tae au e whaapea. O le a o a ia lofa. O le a o a ia lofa. Aua filfilia se vaenga o le fua iupo se fulu. Mai le tusi sa whaitawina mai le whianga inga fau. Whai mamatua o le nei tae au. E whaapea no whaitawina. Pe a tala ina oe. E te alu e te ta oto I le mea whatau waa. Pe a tala ina oe. E te alu e te ta oto I le mea whatau waa. Tasi le nei upu e matautia lo na whatino ina. O le upu le nei a oai. E fōringa mai o se upu e longo le lei le whalongo. Ai onga lava lo na whataunu ina. Ma lo na whatino ina. O le ale winga o le whaupunga. O tama tangata e whawhanga I upu matala. A o tama manu e whawhanga I funga o la au. Ai whapewhea le upu o le poto o Solomona. Pa mai au ngā le tai le tua o le vale e poto ai. O nisi taimi a sori le tūla fono. Fai mai e ave le whale pui e a o ai ai. Fasioti tangata ma ave whatangata o taua I Papelonia. Ai fai mai o le a o ai a le atua. O mai tato matua pe a tala ina oe. E te alu e te ta oto I le mea whatau waa. I te tono le nei matua, o lo ta oto ai se a o a inga sili o na matanga o fia le li paola. Pe I o le au tū. O le a o a ia le atua. O le fesili o tūlai mai. Ai se a te tau ai o na tātou ta o oto I le mea whatau waa.
o tātou malama i le tūwha a iutaia pe ai e tā oto a whai e wala auria oe se wha moe o whea e te tau na e nofo ai. O ngā whea o te tonu o le whare o lo whai ai le wha moe e te tau na e nofo ai. Whai mai lea o inga lofa le ali wha ola, alu e nofo i le mea wha tau waa. Tasi le nei vaenga o le soifuanga o le olanga o le tangata e le mawhai o na o iai se wha tatau o le tangata soifua. E pale loa, ma nao loa e nofo i luma. Ai mai se le tangata ua wala auina i tō finga maua lulunga. Whai mai le wala au alofa le alii, alu e ta oto i le mea whatau waa. O le soni sa whaitauina, mai le whea ngai ngā fōu. O lo o ai e su le tangata pe a wala auina i se whainga ai wa filifini, i le mea sili i ta oto ai. Whai mai le alii whaola, awane i whaseina oe i lo wala auina ma lo tofi. Ia e alu mata oto i le mea sili o na whatau waa. Ioe, e le leo na wala au mai o tangata e te alu i luma, na i lolo wala au mai e te alu i tua, o na e alu ai lea ma le maasiasi i tua. Tarai lea tua ia Yeremia, alu e tau watu i lo unu o Israelu, sa oua lofa ia te oea o e faufautane ia te au i le vao. Maro muli mai ia te au i le vao i le nuu e le to ina ini mea. Israelu sa pa ia mo le alii, ua leanga ina ua fiata oto i mea sili. Tarai lea tua, ua e suia lo mamalu i le mea lea o ngā. O le ala lea na tuli ai e lea tua Israelu e nofo i le mea sili o na whatau waa. O le ale mea whatau waa. Ioe, o le nofo, i le nofoanga o le polonga. Nofo i le nofoanga o le pangotā. Ioe, o le ata atoa lea. O lo tau mo fai ai le tusitala o luka e tau pula mai le au fai tau. A le manu lau tifo i le nao le awa onga le li whaola. E o whatasi lo tatou wala au wina. Ma o tatou whamanu yanga. E a fai tatou te o ma le whalo longo. Ma tatou ta o oto i mea sili o na whatau waa. Ma o tatou wola whata ngata whatau waa. O na whama maluina lea o tatou tangata wala au wina. Ia tatou mana tua e le whaalua o na tatou maua. Ioe, e le whaingofia le nei vai aso, a o fili tā nganga ni tai o si o tatou watu nuu. Wana o na tatou whaatilo lau mea pea, pe tua ini a le whamoe o si o tatou watu nuu. Ai awana ingalo, o le tangata filifilia, e mua o na nofo i le mea sili o na whaatau waa. Awane i pei o le tamaloa o Hamanu, sa tala ina a ele i fia nofo i le mea sili o na whatau waa. O le a le tali, na tai i tua i le mea sili o na whatau waa. A o Yesu Keriso, o ia o le alo o le atua, a na fio mai mata oto i le mea sili o na whatau waa. Na whaea ina, ma ua nofo i le mea sili o na paia. O le tau i o le tangata sa ola whatau waa. E atala ina oe, e te alu e te nofo i le mea sili o na whatau waa. Amene. Tu mau mai o mātou lunga, lo walofa tu noa le atua le tama. Le file mu moni o lo walo Yesu Keriso. Le mafutanga whaia pea ma oia nganga pa ia. Nei e o le whaavavau lava. Amene. O le na ua whaafonga le tunu i le tātou sauni ngā noto le taio nei na teita ia le sunga le whaawhingainga Reverend Ioapo Fonamaitu Asiata mai le Kalesia Theophilus Church of Christ e Avaloni. O le nganga o le whaaftai muri atu whaamano tā pena whaaftai mo le tātou sauni ngā noto le nei taio. Anga le leile tua ma whaamuria i fuafuanga o le awhianga iei whaaftai tele. Ua lua sifururua minute ua te enel fitu le tautua le siufonga le laumua tātou teimina. Ia o le la whaafonga le pesa wha le nganga marisunga ia Peter Crichton. O na whanga solo leo le tātou porokalami sei awhari fitu ia o le tātou porokalami le ata o le taia. Tālo whalawa le si ufonga le nei o le laumua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ole,
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tātou porkalame le ata o le tae au, le neu tātou tue whelo ai rungo pia o le a whamano o le wharaumunuia, o le tae au le nei o le aso tofi, tae au le stofi le u tātou iai, o le aso luas fulu mo le valu o le masina, o kuso le tausanga i lua whili was fulu mo le lima, ia o te o fo lo fatu ma fatalo fatu le tunu, whamano lava le fo lau, whamano le sopo, whaftai mo le tāpua inga, whaftai le ki meo lau li teo, mai le son foi les freile ne utatu tonu mai i le fai unga o le masina le nei o kuso ia le fai te tira nga fa tai le tu le na te inga malana leo leonga ia o tai mai i lo so i fu mo o la utatu to i filo ai lungo le tu al si fongo le mua ia o mai o le tai ia o lo maluir tatu ofisande ma lo la vale tawa tai a ma lo le spo le nga lu ta lo fai ia bise ia na to le o manava mai le nei tai au e tapo inga nei matu i tono ainga ia ma lo le tau atai e o folo fatu por kalame fa ftai tele sunga i fa fenga ma fritua mo nga luenga fita lo fenga i mauto ia ala le le pe le foi tau masani le tau suina le ipu vai o leola ia wala va le soi fo fa le nganga o le tatu tunu Manol tawatai ya tato wo umono mo me tau tu ai te tono Wellington e tono New Zealand so se va en on langi o mo me fa se longo dungo tato YouTube channel no tato Facebook me le frequency ya mo le website le na le www.samoacapitalradio.co.nz e te maua ia tato fa se longa le tato ye le tai au le stofi o se el tato sa o le aso tai au o lo o tuli matai uma e tangata Sāmoa uma walfa moe pe o ta pena tu iai le whainga pālo tālu tātu tunu manatu na ua whaatatia fo el porkalame le fiong le lipule me se le tātu o whainga luenga i le wha moe tā ua tai au ta tālo matalo si le lofa o le tua ia aulia e tātu uma ia matatu tā pena le wha moe le fo o tā pena i le tātu li tio e mo moli mai tauru manga o le whainga pālo tālu tātu tunu ia peona tali le aso na fi ia nei le ia i por kalame la fanga solo ia male aso taia o le aso o tu ia e pe ona e silfia ma e fatali tali ia le wa mtali le tu al si ufonga le mo to fa pe to ma lo so fu ma lo for good morning lava good morning lava yoi so it was for 50 minuti on the time de valu tu al si ufonga le mo talo for lava an set to fa le moe
Ua pepe le tau manu ula. Good morning. Usman fa fon le tatu talo le tau pe no fai lo mai lo official vai tau mo le yaso me va vai tu le nava yaso e me se ia le tatu nga ia tu il masin fo il masin o setema e tu sale le talo le tau le so ta ia mo le sto nai e fa malu e vai le matolo line i siu taimi o le aso sale va lo ia na timu e langi le tau le son fu o le vai so asau e langi le tau i kapiti mo no tu fa pe fa nui langi le tau i tau po Hawke's Bay ma waira rapa. To uru nai te munga le so i Marlborough. Taranaki e susu ia i winga le tau. Le malulu o le eo lo whamawina i nu nei. Mata mai le fitu wha solo atu i lunga le se fulu ma le lua. Ma le tua o le titi le numela o le malulu fo i le nā. A maulunga le numera ia o le mawhana whana le nā.
O le vavai le tūlanga le e mawhanawhana hinu uria o na uta ua sifuru lima anga ilunga sifuru mara iwa au gilani matua langi le lei lava le tau au gilani o le vavai au nei le na tau nu uele au malosi. Le Springboks i lau whanua ni usila ia wal malai va le whaava o malo tātou le runga i au gilani. Tele ia tātou va le mai whafo e tau nu iai. Le lau tau nu i lau ile e leo ni usila le au malosi lea ia wata alonga le maasina fau. Ona vavai le motu i saute matele le ti munga le motu i saute i le sol ne iei ne le soni manu ulata ne iai wha solo ato i kala estete Queenstown fiso ia i winga le tau Dunedin mai ni vagago o le malurua le motu i saute a mata mai le tolu wha solo i lunga le fitu e a mawhana whanas furu male luas furu male lua wha solo i lunga furu ono o le au te lenga o le atunu ne iaso i matele ina langi le lei le tau le tele vaenga le motu i matu nei le motu i saute matele ina ti munga le motu i saute o le vava ia pia fai ti lia ne yaso luas furvalu fu le vela lu fu lima le mafana fana e malu o le tau le po Sāmoa. O le ango toi fo le lai le so Wellington le toi 5 minute le ono i le fiafi e oso ele la tai au le toi 10 minute le fitu i le tai au tai au. O le fu le malulu fa mawina i Wellington malu tua o ito ese le tasi wai nui o mata. E o lo iai pori rua Upper Heart ia mabara umu. Ia ona vava aile amata mali fa solo lunga le fitu le ma lulu i Wellington manu tua oi. E le ma fana lo ia sfulu lima fa solo lunga sfulu mali vanlu. Tala o le tai mola toi fa ngutele ne yaso Wellington ne sua le tai le toi lu sfulu 2 minute ile iva ile tai o nei pe le tai toi 5 minute ile tolu ile auli toi sua le tai ile iva na nei le po. O poli lua pe le tai le te o le ono ile tai o nei sua le tai ia le te ole a sfuru mali lua i le auli, ona toi pele o le tai toi lua, sfuru mali, lusu fitu minute, te le ono nā nei le fiafi. Tala nao le tau ma le tala o le tai, ia mō fuafuanga o le awhenga iai, ia mō le swinga o le tupe, ia mō nā toi lafo se le ni aso, mano, tupe Australia, valus furu valu sene, tasi jala New Zealand, mō lau tupe Australia, valus furu valu sene, tupe Amerika, 5 fitu sene, o le pa anga tonga tastesi ma le lua valu le pa anga tonga. Tasi tala New Zealand maulau tupe fiti e tala lua se furu ma le iwa sene. Tasi tala New Zealand maulau tupe Sāmoa e tala 5 tolu sene. Tala 5 tolu sene le tupe le yaso. Ya, ole, hase silanga na mona to la fo la to se le ni mano. Lui e tele lo waso i fua. O le avano family anga wa soifua mo ena soifua na yaso ia fo lo fatu por klame family lo was fana o la solus fu valu ne o kuso tatu ia o mai o ele nei ta ya le fa ta ia ile tu ele na tausinga manana puipuinga we o lia ne yaso i meli na ne tatu li tio mo as fana aso fana at samoacapitalradio.co.nz o le tus fai tau o le tusi lea Iosua lufurfa fe pe lufurfa ona fai mai ai le o le nuu ia Iosua ma tauti au na ia Iova lo tatou atua ma tauti whaalongo foi i lona si ufofonga ma le tua le mta au pule le na fasili Iosua le nuu a fili la au taupo ai tauti au na iai au Iosua le taimine o le taitai o le nuu ia e tautala Iosua ua tu o ia o le taitai o lona ainga. A o au nei mono o ainga ma tau te au nei a Iova. Ia manea la tali mai le nuu. O na tali mai le nuu ia Iosua u whapea mai ma tau te au nei a Iova lo tātou tua. Ma tau te whaalongo i lona si ufofonga. Sa ole le tali. Monu ia lo waso i fual pese nei ma le Sāvali Keriso. Whaminu ia lo was whanau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu
ia avea ne Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina lovolanga o Yesu le tai ala ia avea ne Yesu matautai o la umalanga au fesoa ina lovolanga o Yesu le tai ala au fesoa ina lovolanga o Yesu le tai ala. Ea tala falava o smel whawhonga o le wawaile I tala mena tupu la langi ne yaso tato ria le sulu sifuru ma le walu o le masina o au kuso. O le solta usanga e tasi iwa lima. E se furu ma le whata usanga o se tamaititi Amerika. Ea na whao oie I tangata le maliu da so. Na mafua mai. Ina ua mapu I se teine pae. Me vaila o ia I whailonga lanu o tangata I aso nui Amerika. E o al mapu ia I stamale a wala le whamawina pe e tau mai ai winga whailonga lanu o tangata I le atunu. Tu lou lava o tōlo o alala I Amerika. Tupu I le solta usanga e tasi iwa lima. O le solta usanga e tasi iwa ono sifuru ma le tolu. O le tangata fo I lea e swafa ia Martin Luther King Jr. Na ia taita ia se solo tele lava I tono Washington. Ia e whapea silia ma le lua se lau lima sifuru afia tangata na ia le solo lea. Na o tonua I nā le mele I le wha tangata o le tangata lea o Lincoln. Ia o I nā na tū wai mawhaila na launga lea. Lea tauta ua nei. I have a dream. Ia lulu tala na o lana launga. Tupu le solta usanga te si iwa ono sifuru tolu. Ia sa taula mua nei tangata uli tau mawhaina ia. Awe esel tūlanga le whailonga lanu a ia mana ia nei tangata uli. E le o toi awe la tau mapolonga. O le solta usanga e te si iwa valu sifuru tasi. I le whaalapatonga lea Amerika e ta o le US National Center for Disease Control. Na lātou tau mawhai a o ina ni whaamatalanga I le so ina ua yeini a lii. Pea ma le se launi a lii ia e le e whaipaanga fo I lātou isi a lii. Ia po tamai e ta o kei. Wa matau na alia e ai se whaama I fōu e le ino e lātou. E muli anu. O fōringa vai ai o le mai o le AIDS. Ia leu tātou ino le HIV AIDS. Ia ua ta ua lava o le whaama ioti. O le solta usanga e tesi iwa sifulu. Na whaailoa I le nuu leo Iraq, wa avea nei Kuwait, ma se tasi o latou I tū mālo e se fulu iwa I aiona I tū mālo, wa vaila le ula telo Iraq. E leu tātou I lol taunu nguna o Iraq, na watu loa Amerika ma na wō ia tuturi e se loa lena ili taua fo I lea le vaifangaloa. O le solta usanga e tasi iwa ono, na malili ai ia Pelenise Salesa ma Princesi Diana o le ate te a wha le tū la whono. E le utatou lo fultau nunga nau ngā li I la ngā tupu. Talala ini usina nei tausanga te si iwa lima sifurwha. Ia o le untamiti la haiti e sto lua e suafa ia Pauline Parker ma Juliet Halmi. Se fulu ono tausanga o Parker, se fulu lima tausanga o Halmi. Na wha maonia I le sola morianga o le wha o le maliu. I le tina ia Honora I kalai estete I la sonufu lua yuni tausanga lava na te siva lima wha o le tinale o Pauline. Ia muri ane o alu tausanga, sau tausanga, ma alu tausanga. Ia o na fausia pe na whaia I lole le tangata le o Peter Jackson le ata uta ua le Heavenly Creatures na mafua mai le tala o le wha onga I tamaiti e to o lua le maliu I le tina o se tasia o la ua.
O le sol tausanga te si iwa lua, whamaunga lava ia o se aisa winga ese lea na pa le no leo Canterbury. E ala mai ia, tangata Canterbury le tae au mata utia le mawhia fia le aisa. Na ta lai le taimina o le The Big Snow. I le tausanga te si iwa lua. O le sol tausanga i Sāmoa lea e tasi walu fitu iwa. Na sai nia il whenga inga le wao Sāmoa Peletania o le ai eise no fuanga e tau laiva a Peletania. Ai le wha ino inga le whenga inga po whea. O le sol tausanga e tasi walu iwa le as whanau leo le kōwana lo le tolus fuma le wha o le malo Amerika Sāmoa o Vernon Hapa. Whanau tono no leo Philadelphia, Illinois. Tatou talana e toi maua le whapoponga tai masani whaftai lava. Tos fulu male tasi minute ona tale o le valu tautua si fonga le mo le uta pena mai tatou telefo matala o le nei tae ao. E manatu o lo tuli matai u mai le tunu le whamoi moi le aso tae ao o lo tatou tau fai te talo i manui le whamoi moi o si o tatou tunu. E o folo fatou por kalame ya pali si ona tua a. Ya whapea ya na i tatou o ia sunga valele ma leu whenga luenga lo fitele atu sunga ya 685 ioi mano sunga ya si anava. Ia ngā luenga o whenga iei, e te wati tapu manaia, whaftai tele o tila wai ngafa, sunga saulo, mānora ngā lue, mānora fo i leusu, sunga Ellen, lof tele atu por kalame, sunga esfatu, ala pati le la ulu, whaftai tele si Augustino, i tina ia Epi Merna, lof tele atu por kalame, sunga tautua Yeremia, ti resa ene, whaftai, sunga ia Sale Tiro, mānora, whaftai lava, ia mānora lava le wha, mai, ma le wha mai, ma le talia ina o le tātou tautua, i tu tonu mota, ma nao whalwhenga ruenga tonu lau taawale, i e po fia lawa, whaaso atu tātou Facebook, whaapule, mole lo whaatu, le sunga se ngalei, mahalo, tai lawa le, mafuta mai, ia whaafutai le talia ina o le tātou tautua. Ia, o le la tāle walu ni a tātou, awa veve, la le la isa molte, mini la tāle iwa. O le tūlanga le iei so le Sāmoa e tāne se fulua. Tau le mwhaina e whelua i le vevela o le la. Pea o tāre se fulua i le au auli. Ia mola toi malanga i Sāmoa e whai tete le vevela o le la. A ve so upuro lau whala. Lo whatu ia le sunga tapsori ni maiawa. Ia mena whenga luenga iau gilani. Ia le sunga fo ia alo ese po e fua sale. Ia whaftai lava maa lo fo i whatu ia te utau lau whatu pese. Ia alo whaftai. Tonu e tofu ora tangata malana sui tau vāo nei, te talo i atu mai, lo whatu Reverend Whapele, whaftai lava i lau sunga le whawhengainga, ia e tari tonu, ia olo e whatari tali le whai unga le whainga pālo tai le aswa tai au. Ia e iaina i sui tau vāla e o le tau vanga na mato a onga, mato masani, mato tupulanga, wa pesone, mawa iPhone me o le tau mwhai e lau li ia, ia mo le tala noanga mane disi o uso i Sāmoa, ia o le tala lava le na e halu ala tangata i e tāpua i lana sui ma i a manuia. Awa e isi whai pule, e isi tangata i o le ta ili pālota e nofo maua i upolu. Ai o isa wai e tau wahama i ai wa o lato unu, wala nofo mau upolu. E te waile i ai, na le vai aso le na te anei, a matanga le vai aso nei na tā pena uma ai i a inga ai, o uma isa wai. Ia, ma le vai aso le na te atu, e o uma, to e o mai, to e o, ale tele ngā luenga le. Ia, i lo tel tonunga le vaale wherua i le vāo tātou poru musa vai matua tumu a whai ngā malanga. Whai malanga inga le tunu. O nei le aso māno roi Sāmoa, pe ona tā pena le whai ngā pālota. Ia, o le aso atai au, le aso au tū, te talo i alangi le lei, le tau le mau mai tala na ina i timu nafi. Ia, mana ia fo, i o le tūlanga sai, i timu le pō, e malama e le tai au, i o le mana ia i le paolo, io, ya, lo fatto le sunga ya tape mfua, whaftai sunga po fiti fito ai, ya, o wainui le mafuta mai ai, whaftai tele le whafonga mai, ya, lo fatele atu le programa whamenuia, la whafonga nei whawhiwhianga o le tai au, e tā lo le valu, ya, o na whafonga le tātou tala mai Sāmoa me telefou, whaso atu le tātou Facebook, whamole mole, e wane ngano le tautua le siufonga le lau mua tai au, ia o le a tele a tātou porkalame o le a malo lo whaasolo atu le teimi fo i le a ouli. Ia luatu a le teimi na ia o lo ngā lulue me le tātou whenga luenga i Sāmoa, ia whaatasi ma le tātou whenga luenga i neni usila, ia ua le tu inatu ma le moli inatu o le taurumanga o le whenga pālota le tātou tunu. E le ai ma se vevesi o Sāmoa le whenga pālota. E o le toa fi le mui o le atunu. O le si mea maari e wale tate vai e i tāwale.
e tasi li taavale a pe wha tau sui tau wa e se la pipi I tua taavale pe tolu pe lua. Tu sa fa te inga fa pe e le fa pe wha tau sui tau wa to tasi. Ese uma sui tau wa fa pe so le mana e fa inga le tu sa la tasi li taavale fa la uroi tangata e to tolu pe to wha. Ia ai leo se pati e tasi. Ia o le stangata ia e JLPP, o le stangata e fast, ia o le si, o le sap, ia maisi. Ai lai pipi I taavale tasi. O vai lai e le mana ia. O tele I whaalongo e stala I Sāmoa e whape ua whaaleanga I se sili taavale le se mafua mai ona o pepa ia whaalauloa I tua o taavale, ma utafo taavale whaalauloa I sui tau wa. O le whaelonga nei tau mai, ele ima se vevesi o Sāmoa. Lai mahala malama tangata, o le porokiki, o le tūlanga maasaini o le toifuanga, o le uso, o le tua fini, tu so le anko, e de ini fe se inga fo fa pe o mafu mai ono me e ta ilo ia. O la tana mai tau le ta pena o ta tutuno. E le tūlanga o le whainga palo ta ia so ataya. Ia, fa fianga ma le penino te fa auto e fa talo fatu, fa manui atu ta ia auto 5 minuto le to na ta le o le valu. Penino te vau, valo mai manu le ta ia. E volo mai o mano le vovea te fia fala Sona saulea E a eti e nei la upasika ai o usue hena A ai la ukaiva E la te asoa o ola taula lilo La mama sue tu pela utauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui pua Tua I moana tatu hata Ea Vai mai a sau Petua I moana, petua I manu Sau I au pele, sau masina I tua I manu Se inua le amoi, I te mau le nu I volo mai o mano le vave au Te pia whalava, sona soleo Ia eti ea nei lau pasika ai o sue hena A ai I lau kaima E la te asoa o ola taula hiloia Lau mama sue tu pela o taule O le ala whai le mana mea hela o Pasu I pua Tua I moana Tua I moana tatu mata Ea Mai e sau Tua I moana Tua I manu Sau I ala o pele Sau masina I tua I malu Se inua le ai I ta maulenu Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio! Ciao!
E watanau ai whaawau pese pangale o no leo tale valu de teimi o tātou teleforo whātou i leo so sione te pai manuia ngā luenga matala ne yaso i le malo tele o lo e iai ti resa ene whaafutai le mafutamai alamaia tala nei mai Sāmoa ma tātou telefo i New Zealand nei. Aso tofi manuia lo tātou atinoo e le isi foi whao poponga le ni o tala mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. O le ato e palasi i lalo le foi numero tangata pānota, e na ua vavai ese le whaafe iwa se lauma le lua, o tangata pānota le tu malo whale ata lua, e na ua mautinoa to e tasi lo latu sui o lo te toe, mai whaai unga le whaamsinonga, mo isi sui tau vai to lua, no latu to tolu. Mai le foi numero ato i lato nei le lola pānota e anga vae pānota le tu sanga, e se lau malitasi a feiva se lau valu se ful malitasi, wato e se mai ai le wha a feiva se lau malelua. Wato toe neli iwa se ful malifitu a fe, ma le se ful maleono. Mai le foi numere tilia male a fe lena wha e loa le fionga e le komsina o le ofisa o whinga pānota, na talia tau sanga e pānota le pānota mō mua, pei taina ripotia o telefou i le te o le fitu le a fiafi wa wha mawina i a foi numera, o i lātou na pānota i le asoa na nafi, e la tātu i le whaafe i lātou na whaatino o lātou pānota, o whale ata numere mō mua na tō tele i lātou na o lātou pānota ai, lea e tolu se lau se fulmal whaa. Mai i le pānota mō mua sa whaatino, na te pena i nai le whale ta alo numere mō mua ma le lua i tuana i mato, e whaatino i le pānota i lātou na restale o lātou i tūmalo i Sawai, ai ono o lala i a pia, ai o mamano le atunu mai sa la fai, ai o lo au mau ia pia, e li tāro sanga se tasi mo le pānota mua. O le asafarile le pānota au, wa te pena i nei lo fiso whai ngā pānota, le hola le ka le sia me tu tisi sa lolonga, le apito pisanga, e a ngā i ei le mamano le atunu mai upolu, o lo au mau sa la fai pa e ngā lulue ai, e pānota mai ai. Ai ole a whao ngā pele whale te alo numere mō mua ma le lua i tuana i mato. Mo le mamano le atunu o lo restale o lātou i tūmalo i sa la whai, ai o lo ngā lulue ma pāpā au i pia e pālota tuai. Wa wha mawina se matati o le si ti o tupe maua le company va alele Sāmoa Airways i te tonu o le toru tausanga i le valu se fulmalfitu miliona tā la. I le pepo whaamtalanga lo whaamawina i whaamaumonga le tau sanga uma vai lua whelus fulman wha. O lo whaamawina i whaamaumonga le lua whelus fulman le lua, i tupe pa ua company va alele le 5 miliona tāna. Ai o maire masino union le tau sanga le nei, wa watu le tolsa fulman le 12 miliona tāna tupe mama ua maua le company va alele le atunu. Ma o whaamawina foito e se 10 miliona tāna le ai tāna folo o tutoe le company va alele, mai i le valu se 10 miliona tā la lea sa iai. A o le tele tupe maua a le company va lele, o le tele o le sa o le malo. E au fiei le na fisoa soani ono se 10 miliona tā la, na solo ia o se eita la fo le company va lele, mai i le whaala puputonga le UTOS. Ma le 5 miliona e se mai i le isi se 10 miliona tā la. Na tutongi sa o atu le malo i le company va lele, ina ia totongi ia na aita la futu ua. O le tausanga wha ale tupe le masino i uni na wha mawinai, i le o atu le silia ma le miliona tala tupe mamara company Sāmoa. Ua wha manino me le komisino le ofiso whai ngā pālota, to le afotu ia Filolo John Stanley. O tua inga se sea ia whaasanga ia te ia pē mōli ai o ia maile restala o suitau vai to lua ia ua whaare au ngā ina lo lava no e tau vai mo le whainga pānota. Lalo kula whainga pānota. E whai umai lumolo ia. Aura, ori whaila lo ia inga mafu inga hepen me ia. E whakau ko ai makai ia e whamaungir monka. Whakau ko e sui kau wā i whaianga monka. Whakau ko e mai whai au le whai monka nga whalok. O me umanga, e sengi lumolo ia. A mailo ia mako, all we do is check but we comply. Was fucking ummal step declaration was a game lawyer and step. I want checking on the office if I was yucking up for compliance. Was yucky yaso.
Salamat ko wasol kau sanga ko 3 consecutive years. Kau ngai kung putong Sāmoa. Me umay ka sa ngimay ko. Me umay sa lumolo. Mongkanga sa loko, mongkanga sa mo. Sa ngay makay fa maungyan mongkang. Sa ngay mal sui kawa. Sa ngay mal purang mo fa maungyan mongkang. Sa ngay mal fa au fa maungyan mongkang lo. Ya. Oi lai le fa ma. Li fa maung da ko sa ngay lumolo. Kau mo diam ka. Mai ena o le to lua ila ua le ua wha mau nia le ofisa o whainga pānota, ua le mawhai o na tau vāle ni whainga pānota, e au fie mua au wha lele Mary wha fo wina ta eo, o se sui ta mai tai, maulungia e lon pili o po pithim. O tala fowia, manuia ni aso lu tātu o tino, wha soi foia. Tala flava o whaapoponga o telefon mai le si ufonga le laumua mo le nei tai au lua se fulu valu au kuso lua a whelua 5. Ua tutu whaatasi ni pule a onga o a onga maululunga po kolisi se to valu se fulu iwa e talo sanga ina ia bavena tau fia fuafuanga iso yele whailunga le NCEA na whaia salato tusi whaalawa i tele ile minista wa onga Erica Stanford. Whaapele whailau tusi le tu maumua onga Ellen McCracker Reid sao lato whailo atu ai o swinga le NCEA le ufuafuaina e le manino luna mafua anga mo ua whaaulioli mai ei fo ini tūlanga la matia mo tamaiti e whaingo fiona a fieni whaafitauli e au fiei matamaiti Maori whaapea tamaiti Pasifika o swinga ia ufuafuaina e mo tamaiti e whaamoe moe mo universite ai ole a whaatotuana i ei tamaiti e ese fo i vaenga po o itu e malolosi ai whaapea mai si fo i vaenga lātou te fia uia i le lomanai, peo na tā ua ila lātou tusi. O swinga o whaatulanga ina na whaasilasila ina le malo i le amatanga le masina nei, e sui ai le level 2 ma le level 3, o le NCEA whaatasi ai ma le tusi pasi, ai o le level 1, o le a whaapa mo se tusi pasi a matape whaavae i le tusi, whaitau tusi ma le numera, e ei fo i tutu unga mo tamaiti na ia pasi mata upo e wha, mai mata upo a wha ia 5 i tausanga taitasi, wa whailua fo i le tusi, e whaapea o le ave e seo le NCEA, e mafua ona oni whainga whaapol kiki, e le whaia ona o se le lei, moa awa onga. O le awha na tenati ona talia talo sanga e whawaini supermarket i fo, pe a whaia mawhai ona si iti ai whainga whaatauwanga, i lalo ni suinga i ana whaasila sila le malo. Na whailo ele minista o le whaatao lau langa le tamau ainga, Nicola Willis i le asolulu, ni suinga o le tula fono ma polisi, ina o whailo e whaalapotuputonga o pisinisi le fia ofi mai le market ia New Zealand. Mana ia tā ua fo'i, le ono toi whaatulanga ina, o le mata upeipe o nei iai, o le na o le lua o kampani o lo o fuao, i ei tu aingo au nanga i le atunuu, o le amatanga le tausanga nei, na tu ina atua i le kāpeneta se tālo sanga aloa ia, ngoni whaamatalanga mai ni whaalapotuputonga o fia i loa, po ani subinga i tu la fono e mana na o ia whaatino, na Sauno Willis, o tali na tu ina atu na whailo ai le tele o le le fia i le tuai, o na talio ni pe mita whapea tu la fono, o matoa whainga tai lava o na ofi mai tonu ni company fo i whaatup tele nai, tauwanga i le maketi, na Sauno o le minista, o le masino Novema o le afola sia i le malo le tu la fono, e whaamanino i anga wa amo company e mawhai ona whaana tinati a lātou tālo sanga, ma ia wawe ona talia ina, e tu saimali poti aleleiti o New Zealand. Ua whaalia tamaitia o ngai le University o Otago, o matoa whainga tā lava le soifuanga, ma ua le a ula lātou whaasoa, e whai o le ai o ni ngā luenga i tutono le ai o le alu fo ilunga o tau o whale nofo mau tutongi, whaapea male ele tise. Ua whaatitele ina le tūlanga whaale tonu, ma ua le potia, le ai o nisi ua ese ma whale nofo mau tutongi. Ai nono foi te tono ta avale mamu moe ai, na whaalia ni teine se to olua. Lātou teina nofo whaatasi manisi teine se to ofitu, i se whale nofo maututongi, e tā ua le free cat. Lātou te tutongi ina le ta ilua se laulua se fulutala i le vai aso mo le whale po le rent, e ilunga la ititi ato le tolu se laulua se fulutala.
Ni ala tau alauni mai no ngā tupe wa onga a tutongi la le fale po le rent. O na tutoe ai le ana o le taise lau tā la mō le vai aso e o lai wa fiu fo i tau sue ni ngā luenga i Dunedin. E le na o le pauwi o tamai tau fia ngai mai a whaafi tā huli i se saili linga na whaia le University o Tako na whaatala no ini tamai ti se to ono a fe 5 se lau mai lo ai e to olua se lau tamai ti na o la tau tā ua e vai aso le umi sa le iei me mo moe ai pe umi atu foi na ilo le vai aso. Na whaania leo i Northland, ua pa uma o lalo le tūlanga po le avanua e alo mai ei ave ta'wale ona na mai le maua i la tau. Ona o le lua masina talwai, le safa ngā solo e leo le so e ngai tolu sifulfitu afe. O manawa ave ta'wale, pe o mawalu ngāto le ava malo si o tangu fia, ma ave le ta'wale na ilo le tapula a whaato la fonoina na ta ua John Fagan o le whaululunga le vaenga o leo e va aia po o mulimuli ta ia tangata ia tu la fonoilunga o awala titele. E tu samale 5 se lau ave ta'wale sa so e ina le vaya so talwai, ai to tolu se fuluna maua o vatu le maua lunga le ava malosi, mai le tapula a whaatu la fonoina, e pe e se tuma se anga nisi Northland, e manato, e tala fea ngai lava le ave ta'wale pe amai o na inu le ava malosi, pe ta e le ai, pe ona sauno le leo, o ni amionga whaatamala o na ilamati ai soifua, o tangata uma e fewa ilunga o awala titele, masai e ta ua foi, e ei ave ta'wale na maua e ona na, mai le se fulu le tai au, e o lava ile leva o le po. Ua whaamani aina David Sāmoa i se tasi o whailonga tau aloa pito mawalunga ale malo Ukraine o le Order of Merit 3rd Class mai a President Volodymyr Zelensky mo le langolangoina le pule tuto o tasi a Ukraine e pule ailo na ia lava malo whaapia mo na territory e au no male a ia mai o fafo atu whaatase ma le whaalauloanga o le steta Ukraine i le lalolangi. E to se lau fase fulu tolu tangata ta ito tasi e mawaina pe tau aoina whailonga i le lisi o ia whailonga tāwaloa e au fiei Presidente o Portugale, Finland, Croatia, ma Nevalani. Na sauno le ta ita ia le act i le teo New Zealand e matua whaate ia lava o ia le maua lea whailonga ina ua whailonga atua le ame pasa Ukraine sini le amana ia ai o ia i lea whailonga tāwaloa. Wa lewa ona langolango i si mua le whaamuta o le taua Ukraine na ia whaatulanga ina ni sa ili ngā tupe ma whina mo se mapusango ai ngā Ukraine e o la tau pi tanga i New Zealand whaata semalo na vala au ina ia avene mea tau whana mamau i le o whaonga ina ale malo si anga whaafita mo tau mawhainga i le taua. Ua whaatu mawina o na te ena le pūlenga mo le whaatu langanga o whaasalalaunga po le BSA se whaase ae winga i se laulau wawale lungo se polkalame ale le teo New Zealand. Ina ua tala noa Dame Jacinda Ardern i a Jesse Mulligan. I le masina iuni winga i lana tusi na o la tala noa i winga i se mta upuna tula i mai le palemene le ana langona tuai o wala au Ardern ma whaingoa David Sāmoa le act i se upule tala whiangai po o se laulau wawale foi na sauno Dame Ardern wa o na whaato ese ia Sāmoa ma e mōni lavala na whaato esenga na whaase a James Allardyce. E whaapeo le whaonga o lea upuilungo le teo le tunu o e le tala whiangai mo usoli ai fo ia ia inga o tūlanga e te tauna iei whaasalalaunga. Peita ena te ena le BSA lea whaase a ma whailo ai e le se a whianga mai le upuna lafo e Ardern. Ia tunu i fafo, e to oluani ta mai te ua maali liu ma le to o se fulufitu ua manunua. Ina ua sa whais tau le ele au liu li se a onga, a o awai ta mai te ile taulanga pa ia le misa ile a onga Katoliko ale Annunciation i Minneapolis ile United States e lua se fulumona tupu tau sango le tau le lea na ia ta whanaina mai se whaamalama ta mai te a o saufa wha ile falesai le lotu. Na mai a ona ia ta whanaina ta mai te toi whao oloa ia leo ti a te ia lava. E walu tau sanga ma le se fulu tau sanga le mātuto o tamaitia na umai o leo sawhainga. E tolu se lau iwa sifulu 5 leo whainga o tamaitia lea onga. Ma e fto alua so talo na toi amataina onga le nei kuata. Wa peo se maasani le tutupo o sawhainga ia onga. E whaonga ai whana i tutono Amerika. Wa maafua i whina unga i winga i tula fono whana ma le saunga le mua onga. Ma i silia ma le se lau whase fulu. Ni whaafi tauli ile nei tau sanga i tusai ma wha maumaunga. O lo so eina po le ale maafua anga na whai ele tau le lea o so whainga. I ta alonga,
Ua maliu Shane Christie tolu iwa tau sanga le matua lea sa ta alo le Highlanders masavia fo ima kapiteni Tasman ile NBC pe ona fa amania ile uni la kapia Tasman ile asolulu ma na fa ilo ile polisilo le la kapia Tasman le fa te ia o ia fa pe fo ile la ngona fa no tele ise pe po fa matalanga le uni la kapia New Zealand na ta wai le fa no nga tele mo le uni le tunu ile maliu o le tama la kapi sa fie fa ya ongai au la kapi ile ngata awa tama e fa pe fo ita mai tai ai mai sele awa le Highlanders e lua iwa ta alonga Christie mo le Highlanders ile vao le lua fesful fama le lua fesful wono sa ia ile au le taimina siampini ai ile la kapi supa ile lua fesful lima e ui o le tele o le na taimi sa le ita alo ai ona ose manu anga e fitu tolu ana ta alonga mo Tasman a o le imalolo ona onia afianga ilo na ulu sa ta alo le taito o fitu ane usila ile lua fesfulu ma le lua fesful tasi ai valua na ta alonga ile Maori All Blacks. O le tausanga ilua whelua whana ia whailua ile New Zealand Herald. E mana o fua ilo na whai ai mo suenga o le CTE. E fso sonia i saili linga i tutono New Zealand. Ona oni whai ai o lo umi tele o na fia i whaafi taole o le concussion. Tala whawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Malo no fa fonga de do ta telefo le iva le si fa bo pongo telefo ta pena ta se sa tala mai Sāmoa sa vedina kasiano ta tu tala ni usile ni usme fa fonga tanto fa fi fianga o ta yao e ana fa solo le di semta pu ta tu tala no good morning ta fa lava sfurono minuto te del valu tu al si fonga le mo por la mole atta o ta yao
Le malulu lea e tātou i New Zealand. O le maua lava le lua se lau tā lai le se i le Teach Yourself e whawhiaina mawhana whana. I o e Sāmoa. E se furu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. Te a lafa se top up lua se furu lima tā la pe sili atu e whaonga ai le ClickX. E te anga wa afo i le se i pe a whaonga le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le Teach Yourself i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso furu i le taitasi. Ma o le nei whaipitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se furu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Teach Yourself. Avata vale se alu alu venu te patau lai tangata tu till if I take time to my love eu se fa la velave so setanata
Avata Vale, Awale Soma Fiti Vale, Le Forma Umile Nawano for you Talane, Vaile Iluma Wale Tala Talano, Emoane for you Le Attatulia Le Tamamo, Avata Vale, Se Yanu Valemu. O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano Ele gatai samo nei fa per foio Avata avale Aua te aluona Ea whaina se tanata ele awala Waele le nai tamaiti ole a ona Maua ele o leo siaki sa o ile sela Avata avale se ianu alubemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano E gatai sano nei fa a per foio Avata Vale, se iau alemu Te patau rai te matau atutu A whai e te le whai te taini umalawa E o se whaala de lawe iso o se talata Avata Vale, Awale Soma Fiti Vale Le fonga umile namo for you talane Baile inuma wale tala talano Emoane for you le attitudi le tabano Avata Vale, se yanu alemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano Ele gatai samo nei fa per foio O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Manu o le vaveao, tau sani I funga o la au. Ae ala usu ita, I le whaiva o mawhau. Talu o lo upopole, I te I ua le tau lau. Tau nu ua le uku, ua le au le ina I au. Sau kuku, ne tua ini mala.
inia o upu sata fai male mau a mene iluma ai atu lo uloto ona osa utupua inana e ililo utumau ai ali ali na utuma aue se ifai mai sau upu le tua ini mala le tua imanu sau funala upele kau osinai kumai malu se inu mane ai tama ole nuku aue se ifai mai sau upu le tua ini mala le tua imanu sau funala upele kau osinai kumai malu se inu ane ai tama ole nuku Sāmoa, se usiri oe, ilo unei paamoe moe. Leai se palua ina oe, ua tuto atasi lava oe. O atu maunga ua lanu lau ava, tau sa apia e tangata. Sāmoa, se usiri oe, ilo unei amanga. O atu maunga ua lanu lau ava, tau sa apia e tangata. Sāmoa, se usiri oe, ilo unei amanga. Sāmoa, ko ese ai a oe, I motu uma ole ne vasa. Ole alofa ua wha asili, lea iso o se tangata. Ai la fua ole sa olo tonga, te tu e lino le alofa. Ie e mana tua alofa, mai ole tua, ma ola I le pa atotua. Ma ai la fua ole sa olo tonga, te tu e lino le alofa.
Le se va fianga ve pesen le taimi o le taiao mai a Christina Sipaya ina ua toi lua se fulu ma le 2 minuti na tale o le tula iva ya toi fa filoi toi fa talfa tu tatu tinu ma lo lava se fumnia talfa foi ma lo lava le malo o e sela ua ya o le taiao le tunga swinga na le lua va so le na ya lua te le la nga luenga le sa fai mo le sa vali ai wo misia o e tuana i mato e tu au kolini tai ya peo na i vaenga i e fengtan fam tale ngone e fam tala pe i vole le left ta nu va le ua tala tu lo telefoni le la tu message e to sa wa fia ana te lo la sona to wa ya oi la le to viva sa u i lo text atu ma fisilia tu pot sa wa fia ya ona o misia oi tu a misia oi le tatou tamaftanga ta ua ia e to holo sa marivole le wale sa mangalu te o ese fo ile swinga ina o le to vai ha vai so lua te no e na poe to Maria lo wata fa mai vai le mele ulo so tau ta furu fanga u tu mano o fa o mano tu lo tala fa fine e o le lu ia malo tasi te ile tu ne ya so ta to fe lo i me se le sa Mari e me tata openga luenga ya ma lo lava fa malos ya ma lo fo mala manguia ya ma tu tele vo ni tala nga tata tal noye ya mi se le fa to no mai ya le o ta al palot te mo sala foi ese ra va inga le na vai tata o no ta pena fo venga palot fo sa o le ya o te lo tata o male ne fi o mai sa mo ya e tele mafuanga ile malanga ai to tuangia fa le ainga fa le kalisia ya ma le tele au vaenga ya o matou ia pe o tatou le foto amalanga mai to tele ya malatou lo malanga sa le ia pe o talnoanga na la fai o palo tai tatou tu sa la sa va ile la sa va ile nga solo to tanga tele vai aso o le to tele o tanga tawatu e tele o la le vale le o sa ele i manta fole le fa no fa pe to le ini tanga ona tele no fo ta ingon fo ta tolu vonga ele ia man tanga no fo i le tele no fo ta tolu na vale o le tele o tanga tala e watu lo no winga o le sto na ile mai al palo tele sfoil ya to nga solo mai le watu la o tu ya ta to tunu wai o ma sani le va isa mo me vole le o tanga ese pe o papalangi o initia o tanga asia o le si me vole le tasi ta tel novo e faula ta ai i tangata e Sāmoa no fo ngata ngalu msa vali ele masani la ta ai le se fulu mani lu su ta sang ta wai ya pe vola ta ita Sāmoa pe e fa fu le lo ta lo to pe o mai ni tangata i le tunu yo manatu vo ya ale ta te no vo le tunu es ye lo inga te le lo pe fa pe na manatu na tangata maori pe va ia ta to nei e pe o le vainga na tele tangata se Sāmoa le tele tangata fa o tangata lo no fa mau Sāmoa fai la tau pisi nisi mga lulu Sāmoa o sui ala vai le tunu ta to fo email fainga palot e to tele o tangata la nga solo tu fainga palot o le si tu vo le peno tala tu ni tayo o le tele o tangata la o fo isa voi e me tole tele o tangata la isa voi sia tele lope tele nisi o mai e pia fainga palot a pe o na talo o no la so malolo nei la so malolo Sāmoa tayo sto na i male sa tu se fas a faila e te sau mai se voi a waso ia so e fas o ye malolo ia o ila le fia lu se voi te fa o ia so malolo pa lava mato sa ule so fu fe nga lu nga tu li me vaus o le matua mana ia e wati le wala tu wa o le se voi mata mi se voi lo no winga o le aso sa ia o le matua pa tu i va ai o mai tu li mai ia o ngai la to ia ia mata tu nga lu nga le no holiday ta fa o se voi a pe ata tana o ta o ya mat ya so malolo ana nei le so malolo nei sorry nei le so malolo on no feo inga la ia fa malanga io la voi no ia Sāmoa ta pena ile mtanga luenga o leo ia e malanga solo mtanga luenga tu fa solo pa peta ta inga o pia o i fea o i si so vo o i si no tua ia o la ta pena ie o telepasia leo feo ia la to ia uta leo o la to ia leo fa le palota ia me se o tanga whainga luenga ia ua pe u whaia o ngā matanga ngā lue i matanga luenga le malu ia o la tofu ina le malanga e whaia palota o le si me whale le swinga o palota le niwa i tau
O le whātata inga wa pe te palota I whale alili. Ia e te rea tau olo sual pasi a whale alili nei te alu e wal palota tai au. E te moe le lei ape a whale te ia pia, ia na elwe tai au ta avale. O mole ue ua te lea ta avale. Ia o vidi mai au tasi, e te mte alu e. Ia o nei le pole ono le tai au whatu ia piki mtaita. Ua moa to ila uri fia oe. Eo, te le ta avale. Whaingo fie whia inga. Ia o istangata I le taimi nei ia ele e usu mai tua il ta vale fa ngaluenga ma na va to tua il ta vale e suinga na ya e o to fo email va nga e sitting io ma na ia le vai Sāmoa I ta pe nga fa nga palot te lo le au mai la vai ta to telefon e mta to fa sala lo nga le felo inga mal kom sina fa nga palot ya o le falete le ale na le ta ula uma ia palot ya na le mo te koleni ia fia o ta for falete le na utu ia le porkalame le choco mta usanga tene ma ne ringa e fai fo isto telo tato tinu fa nga ina na le pakka le sa varia fia finta ya tasi ole vaanga le o te lo pe au famta la ina e tai pe o le fata milo le tato ya te tele la tele au te o sol mutua la titi au te ole tele ya ole masalo ai sa vari mai si usenga ia ma tante lo si usenga le farsa katoliko le tuliman tu se sau mai si usenga na sau le itula ele lungo le vai tafi ia o le whala poto a tō ale na o e tau mō mai ia o so le whai ala si tele ma tu wā tele ia tu sa wha pe o le tafi tau I nei o fse tu leia o e nei tai o men whai ana fiu vide tu oe e wha me lau tala ano sa wali tonga I mato a o tali atu fu so le fwai lango sa wali tele va ia oe o le mafu anga na tale fe va ia o na tele o la titami ane o le si tu o le titami tu si tu Am tua tele ya, tu tele tanga sa vali. O ma tua tu tele. O mele mali e wa o tanga tele ma sa vali. Na te lo mo tele o tanga. Ya o mai. O lo tanga tana la mai o le lo ia na ai ia. O lo tanga. Io I tai o ma via. O tanga tana sa. O le famsino la fa no msofa o il ta umar sofa. O tanga tana sa. O le ACE o la le. O le ninga le o mai sa vali. No tu le sa uni o fa ngal benga. O ka semana ia. Ia pe wala tata noi o le. O le vaenga atoa le la pisi mai tata o fenga luenga I Sāmoa. Mo I le la taula o mai fenga palota. I le aso taia. Ia o te ilo fo ila umatua sa uni te pena lele ofisa o leo leo na mtanga leo I vaenga whapea. A uni istanga te le sopo ma. Sopo ati o ma. Vaenga whapena. Ia sa o le ia. Ia o te ilo fenga palota le tunu ele ia se si tu se o te ilo ia mi pule o matanga tau wa pene I fasa sanga tu o me poiata. Ia. O telefoni o tau lia le taimi nei sa si loa o ma o telefoni lea ma o telefoni lea. Ala sa ufa long foi le tatu wa ia tunu. Ia pe o tatu I fafo mai o Sāmoa. Ia pe le pe matua tala no va nga le am fa mai o le ama ala sa we mai tau I tatu tunu le ta pe nei no fenga palot. E to file muma. Io ia sui tau va ma. Sa o le tu so le te la tu o nei tu se fe pa bel ma o lunga o le o ma fo fongo tatu I nei ai le fenga palot. La tu Sāmoa. O le la lo o le no mo vole le ngola tala. O la ya lua I le o langa masani o whenga luenga. E le ia tanga pa wal mela e tala no I tele ona I tangata te masani. Talu sia ia tu mai se whainga malo e ona I tele ni wha amasinonga toi whaia mali. Alo o taimi. Pio talana mai. Ia talu sia I le alo fole ia tu mai se whainga malo o ni toi whain wha amasinonga. Tau lia o whainga o fina unga po o e to tono palme. O le umi whaina na tatolo me ia sia whai. Hate tainga. O le paketi le na tu e pasia nei ia iulai. Ia o le tele o si tanga o tongi o isim tanga luenga le malo ina tolo uma. Ia le fwena sau I tala mai Sāmoa. Nai fo mai e ngā lulue ova I le vainga o le tenki fiva. Ia o le maua la tau tongi. Tongi over time. Ona fo matau liol paketi le loka o mai me ia. E ina I tupena tala le malo e whaatanga I lalo tu la fon. Ia le tau whaasoso isi vainga ia. Ia o poloka uma ono le pasi o le paketi. Alu sili la men le pasi ono fi naunga ia I tono palmen ia. Au le tatalo la le tele. Ia tu mas whainga malo a to lima tau sanga e le toi whaia se me whapea. Ia o ni toi tele ni whaamsinonga mari alu o le taimi. Ma tau li a tele whaamsinonga. Tu ai whaina na tu me se whainga malo e taita ia Sāmoa. Tu ai ele na whai meisi fuafuanga e meisi tongi tangata whainga luenga lea. Male tau lola so ani tu la fono foi le o whainga palota tu la fono foi le ale afa palota le sui tau va
ia ele suita va ia ele fai ona tang ia ia e moni le la so soni ia va ve fo ina na maua ia se fainga malo fo e te o le si mele o te mai tau al fainga palo te mini ia ele fa pe fa tu la tala te fa tau wanga vale ye na ia ile ia tele o tama ma te ni tala vo sa mo mautu la ngai nga luenga malo mau fa i longa university ia la tau tu e kalesia manu le tau va fainga palo sa ole le watu pulanga le fast food le vale fast food limas food malalo me lima ia tu sa le tolu fast food nga le lima le vale to le tele o tangata na sa scholarship mai fa fo fainga luenga le la tau tu i no mai kalesia ia o le tau val fainga palo o le se e mai si solo inga fo to tonu wa se tu le ia am tu mana ia man tu la tau i to ia sa mo le si fia tau sanga wala tala vo ia se vai matua le wono lima fa solfits fu ngai lunga ia amatan fai fo la tu tain na mane foi la le mai le swinga fo e filo fa tasi mata matua ia temine ia mo foi la to mai ia ma vai atu nai tanga matua le parlemene temine ia mo la to o ma sani fo le vai ngo a fu ai se tu ala no o tanga tai to fi o le pawa le tanga palo sao e al mariela i le se ina o te masani ia o live na taula na palo ta ia mo le tu si akilan palo se ri tu malo le sta mas era faile le ma fina un maltene lo fatto le tu malo le te eva me ia le tu malo se che ti se ri tu malo o le si vai nga no mo mai ana po fa ma ringo mai foi mai Sāmoa ana po o nei tangata foi komiti o sui tauva e fa pe o le fato a mawana nafi e fa pe ala fa mai fa pe ala te o le stala ina ia sui o komiti e fato ate te ia nafi na o fai fono foi le a la to sui tauva ma fato ai loai e te tau na le stala komiti no pasi time e te re ronai pura mera o te mine a wa fa mai ale le stala ina komiti fa pe o ta o le komiti a mari ale le stala ina ta ingo ele fai ona ta ele komiti a mari e tau ona le stala le ta o wa pe so o sa ola so wala o le si foi tangata no tal no Sāmoa na ofisilia tu wa e te balo ta fa mai le ai fa ja mai ele stala ta mo le stala fa matala ma lo tala le fa matala tu nanu l'officer fai pa l'hotel te milena lungo to le malo yo le stala la tu lo le sili mai le teine le fa sa tango lo ta wilon fai o le la to mal passport mal pe fa na tu lo yai na tu watu a talo ila lo ingoa sa uma fa tu lo tala ale tanga le te ia o tu ngane na o uso na wale sa u le fai ai fa tu lo tala te o tu ngane na uso na ia o le stala te mo mola pa lo tai alors la tala teni o official fai palota alors mais c'est tout si c'est nel pour le nous c'est nel fai fait au pe paul fanua mais fa long mai me la de la we na te vanga na tata na le to le stal ele palota ta usangan o ita me na la o tu teni c'était ala to me pe paul fanua a me to le se fanua tata le wala val pour le numero fait wala va ale we wala ya sa we wala tala ale wala watu pe fa na male tus fo la la ai tio tus fo la le fa sa mai fa sa ai la mai ngome sa we mar pe pol fa nu au de se me tau nai lo va ngale ele ni ole un ngatu pulanga le ele ni fa nu ya lu la to ingoa e se ase ai ni fa nu o tanga Samuel ni pepa ele telen tanga ta fa pena al matua ai ya la we pa lo tai fo na tanga ta na matala no almutop ai lista ngata listal ai seli tu mar to stata la pe te riva ala tal pes ya le to sta ingale sa mai ya le va tai Sāmoa i lo mamanu te upua o fia
Pavivianga mala pepe se rosa pai pai no to e faminu te ona tale o le tula iva telefone tala mai Sāmoa pe a tale iva o le to atele o tangata tu fuele na malanga mai le o le mfai na palota ona fuanga fale ai ngale ngana mai le na malanga mai ai o o mana le stala e tau ona o e lava le fainga malo le atula mai tau to e sini tula fono o me ona fainga palota mo nei tangata la ni Ia, te lo apalota online na wale walu luma teknolosi te lo e mana ia foi fainga na ia sa ola ini tangata i nei wale fetau i mal fainga apalota. Ia ole si vaenga na malanga mai to lima malanga mai Sāmoa. Ia, wa umana le stala. Ia awa fulele wale faina la to palota ona le ile faina fai. O fai atu sole. Le lo po palota na ile mai te o malo i si sui tau va le o misi. Ia, lua mea o le malo e sui tau va. Po le tele inga luenga la ofisa pe. E tele inga luenga la ofisa fai palo. Tasi e palo, tasi e ala. E le ai sa. E se re ta ua o le palo ta e tasi. Tasi le palo ta lua tolu fa popo ya sau lo fai tau. Ia e longo le tunu pe on fai lo to le fionga le pule. Ia o le ua ta pena mal tato o fenga luenga i Sāmoa. Ia wal fa moi le aso ta ya. No wina ki mai pela o Facebook, o YouTube por tato wala leo lungo tato website. Ia na yo la for tato le tio lungo website o www.samoacapitalradio.co.nz dem faina e mau i fa sala longa. Ia le fenga palota. Ia matua. Na nga lu tato fenga luenga i Sāmoa. Ia na foi sa uma sto nai. Ia mfai ana mau i fasa longa ai fa manino a tili la tai au. Ia wal tau manga o le leva yaso yo le stona i ma leva yaso ma so umaila Ia walo ingo. Ia tau notas. Ia walo ingo le yaso a to fe ale la sa. Ia na o le tato fa tali fe fa longo le tulanga le pe le temi o le mawai se fa nga malo fo. Ia moni le. Ia pe yo le e se foi le swinga pe on tatala noa i tala reisi tangata le Sāmoa. E na tatala no i tele yal. Ia. O si tangata le na le vel fo mai. Ia la tuloa. Patolila, e sa ule tangata i fafo, e lua tu le tangata i ton. Ia. E lua tu la tangata le ton, ue fe mele tala al fo mai. E lo mtua la walu atu. Le ulu watu i fafo mai, so o te ngianga o lo mtua mai. O la la ofu wale ofu sfo mai, o lo na ofu an fata u lon tolu. Ia. A le lanu le ofu wa. Ai wale fahinga le lo mtua mai le na al vel fo mai. O ia te au na al pati na. Ia fa mai no mal tala fo mai. O le mele e yo lo ta ofu wa le vana ia. E fo nei pati o ta fefe ofu no fa msino ta. Ai sa o le ia. E o mena. Le pol mafu anga na wa fai el tu la fo no. Sa na ofu ye se fa fa fa. Ia no ofu le ya mari. Ia le la wa mal tu la fo no fa sa. E pe va fela tanga vo le tu se le ia va ingo va fa fa tau au mole. O i tanta va pe. I tanta va pe na. Ui. Ia, tu se tau au o tau au ia ingo va fa fa. Ai na o tai numa i tu lo numa fata. Ale le fan tau se no matu le tale ngolon ta mama lon tina na o tai na. Ia, te fa mai mari. Ole ai ki atonua. Ai lo numa felo palo ta puni. E vire le se ori me puni ai. Ia. Na ele si tau vana e sel parti eloi e sel lanu lanta vale tu opposite tu on un parti o lanu le al parti le situ e o lanu lanta vale o fatu lo ia na ia ri la ulosa e tu il fale le ferwai ona e sel lanu lanta vale e sel lanu al parti le eloi ona no vingo lo ma fo la apia o le aso e to ale le ye me o ma manu le usole e go vali le yalanta vale la no parti le a le ma nei o tavale e le ferwai o to ale mfa ferwai ona e le o le lanu la parti le tau vai mo si me o fe tangata i lanu ia fa tai il vai ole foi le ile la ile te la i mai
Ia la ina le lang no ina le vanga le tuto tai to tas. Ia pula le pe al tatu tala masen fai. Pula le tanga telu la no lo. Paul mo le tama ma o fu mai. That's it what I riva. Ia. Ia vo ni fa so no ta fi fa so ai ia pa uma telefon. Mana ia. Se me fa fonga tatu tala mo Sāmoa. Aso tofi manuia lu tātua tino, e le isi foi whao poponga ni o tala mai Sāmoa, o se mai ele whafonga. O le ato e palasi I lalo le foi numero tangata pānota, e na ua vavai ese le wha afe iwa se lau ma le lua, o tangata pānota le tu malo whalea ta lua, e na ua mautinoa to e tasi lo latu sui o lo te toe, mai whaai unga le whamsinonga, mo isi sui tau vai to a lua, no latu to tolu. Mai le whai numero ato I lantou nei le lona pālota e anga vae pālota nei tau sanga, e se lau malitasi a feiva se lau valu se ful malitasi, wato e se mai ai le wha a feiva se lau male lua. Wato toe nei le iwa se ful male fitu a fe, ma le se ful male ono. Mai le whai numero e silia male afe le na whae loa le fionga e le komisina o le ofisa o whinga pālota, na talia tau sanga e pālota le pālota mua, Pei taina ripotia au telefou I le te au le fitu le afiafi wa wha mawina I a foi numera o I lātou na pālota I le aswana nafi. E la tātu I le whaafe I lātou na whaatino lātou pālota o whaleata numera mō mua na tō tele I lātou na o lātou pālota ai lea e tolu se lau se fulmal wha. Mai I le pālota mō mua sa whaatino na ta pena I nai le whale ta alo numera mō mua ma le lua I tuana I mato. E whaatino I le pālota I lātou na restale o lātou I tūmalo I Sawai, ai olo o lala I a pia, ai olo mamalo le atunu o maisa la whai, ai olo au mau I a pia, e li ta aro sanga se tasi mo le pālota mua. O le asafarile le pālota wao, wa ta pena I nai lo fiso whainga pālota, le hola le ka le sia me tu tisi sa lolonga, le apito pisanga, e a ngā I ei le mamalo le atunu o mai upolu, o lo au mau se la whai pa e ngā lurue ai e pālota mai ai. Ai ole a whao ngā pere whale te alo numere mua ma le lua I tuana I mato. Mo le mamano le atunu o lo restale o lātu I tūmalo I se la whai. Ai o lo ngā lurue ma pāpā au I pia e pālota tuai. Wa wha mawina se matati o le si tio tupe maua le company va lele Sāmoa Airways I te tonu o le tolu tausanga I le valu se fulmalifitu miliona tā la. I le pepo whaamtalanga lo whaamawina I whaamaumaunga le tausanga umawai lua whelu se fulmalwha. O lo whaamawina I whaamaumaunga le lua whelu se fulmalelua. I tupe pa ua company va le lima se fulmalwha miliona tā la. Ai o maire masino union le tausanga le nei. Wa watu le tolu se fulmalitolu miliona tā la tupe mama ua maua le company va le atunu. Ma o whama wina foito e se fulu miliona tā la le ai tā la folo to toe le company va lele, mai I le valu se fulu miliona tā la le asai ai. A o le tele tupe maua a le company va lele, o le tele o le sa o le malo. E au fiei le na fisoa soani ono se fulu maleono miliona tā la, na solo ia o se ai tā la fo le company va lele, mai I le whala puputonga le UTOS. Ma le 5 miliona e se mai I le isi se fulmalitasi miliona tā la. Na tutongi sa o atu le malo I le company va lele, ina ia tutongi ia na ai tā la futu ua. O le tausanga wha ale tupe le masino I uni na wha mawinai, I le o atu le silia ma le miliona tā la tupe mama le company Sāmoa. Ua wha manino me le komisino le ofiso whainga pālota, to le afotu ia Filolo John Stanley, o tua inga se se ia whaasanga ia te ia pē mōli ai o ia maile restala o sui tau vai to lua ia ua whaare au ngā ina lo lava noe tau vai mo le whainga pānota. Lalo kula whainga pānota. E whai umairu molo ia. O aura, o le whaila lo ia inga mahua inga hepe me ia. E whakau ko ai makai ia wha maungir monka. Whakau ko e sui kau wā i whaianga monka. Whakau ko e mar whai au le whai monka nga whalok. O mea umanga, e sengi iru moro ia. A mailo ia mako, all we do is check for comply. Was fucking o umale statutory declaration was a game malo ia pi malang step.
Tawal checking on the coffee safe. Find that we're checking for compliance. We're checking yes or no. Salamat ko was all kausanga for 3 consecutive years. Kung ay kinuha ko na Sāmoa. May umaya ka sa imay po. May umaya sa ilumoro yun. Mongkanga sa aliloko, mongkanga sa alimo. Sa ingay makayo sa amaong yun, mongkang. Sa ingay malisuy kawa. Sa ingay malpurang mo sa amaong yun, mongkang. Sa ingay malfay-fay sa amaong yun, mongkang alok. Yeah. Okay na ilay sa amaong. Ilay sa amaong yun, ako na sa ilumalo. Kung mo, diya makakana. Mai e na o le toʻalua i la ua le ua faamaonia le ofisa o faigā panota, ua le mawhai o na tauvā lenei faigā panota, e awhia ai mua au whaalele Mary whaafowina ta eo, o se sui tamai tai, maulungia e lawn pili o popithim. O tala fowia, manuia le nei aso le tātua tino, whaasoifoia. Talof lava o whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei tae au lua se fuluvalu au kuso lua a whelua 5. Ua tutu whaatasini pule a onga o a onga maululunga po kolisi se toa valu se fuluiva e talo sanga ina ia bawe na tau fia fuafuanga iso yeli whailunga le NCEA na whaia salato tusi whaalawa i tele ile minista wa onga Erica Stanford. Whaapele whailau tusi le tu maumua onga Ellen McCracker Reid sao lato whailo atu ai o swinga le NCEA le ufuafuaina e le manino luna mafua anga mo ua whaaulioli mai ei fo ini tūlanga la matia mo tamaiti e whaingofi na afieni whaafitauli e au fiei matamaiti Maori whaapea tamaiti Pasifika o swinga ia ua fuafuaina e mo tamaiti e whaamoe mo universite ai ole a whaatuatuana i ei tamaiti e ese fo i vaenga po o itu e malolosi ai whaapea mai si fo i vaenga la tau te fia uia i lelo manai peo na tā ua ila la tau tusi o swinga u whaatulanga ina na whaasilasila ina le malo i le amatanga le masina nei e sui ai le level 2 ma le level 3 o le NCEA whaatasi ai ma le tusi pasi ai o le level 1 o le a whaapa mo se tusi pasi a matape whaavae i le tusi whaitau tusi ma le numera e ei whaitu unga mo tamaiti na ia pasi mata upo e wha mai mata upo a wha ia 5 i tau sanga taitasi o whailua fo i le tusi e whaapea o le ave e seo le NCEA e mafua ona oni whainga whaapolikiki e le whaia ona o se le lei mo awa onga. O le awha na tinati o na talia talo sanga e whawaini supermarket i fō, pe a whaia mawhai o na si iti ai whainga whaatauwanga i lalo ni suinga i na whaasilasila le malo. Na whailo ele minista o le whaatao lau langa le tamau ainga Nicola Willis i le asolulu ni suinga o le tula fono ma polisi ina o whailo e whaalapotuputonga o pisinisi le fia ofi mai le maketi a New Zealand. Mana ia tā ua fo'i, le ono toi whaatulanga ina, o le mata upepe o nei iai, o le na o le luo kampani o lo o fua au, i ei tu aingo au nanga i le atunuu, o le amatanga le tausanga nei, na tu ina atua i le kāpeneta se tālo sanga aloa ia, ngoni whaamatalanga mai ni whaalapotupotonga o fia i loa, po ani subinga i tu la fono e mana na o ia whaatino, na Sauno Willis, o tali na tu ina atu na whailo ai le tele o le le fia i le tuai, o na talio ni pe mita whaapea tu la fono o matoa whainga tai lava o na ofi mai tonu ni company fo wha tup tele nai tauwanga i le maketi. Na sauno o le minista o le masino novema o le afolasia i le malo le tu la fono e wha amanino i anga wa amo company e mawhai o na wha anatinati a lato talo sanga ma ia vavi o na talia ina e to sai malipoti alileiti o New Zealand. Ua whaalia tamaitia o ngai le University o Otago, ua matoa whainga tā lava le soifuanga, ma ua le a ula lato whaasoa, e whai o le ai o ni ngā luenga i tutono le ai o le alu fo ilunga o tau o whale nofo mau tutongi, whaapea male ele tise. Ua whaatitele ina le tūlanga whaale tonu, ma ua le ipotia, le ai o nisi ua ese ma whale nofo mau tutongi. Ai nono foi tutono ta avale mamu moe ai, na whaalia ni teine se to olua. Lato tena nofo whaatasi manisi teine se to ofitu, i se whale nofo mau tutongi, e ta ua le free cat. Lato te tutongi ina le ta ilua se laulua se fulutala i le vai aso mo le whale po le rent, e ilunga la ititi ato le tolu se laulua se fulutala.
Nia lātou alauni mai no ngā tupe wa onga a tutongi la le fale po le rent. Ona tutoe ai lea na o le taise lau tā la mō le vai aso e o lai wa fiu fo i tau sue ni ngā luenga i Dunedin. E lena o le paui o tamaiti o fia ngai mai a whaafia tā huli i se saililinga na whaia le University o Tako na whaatala noa ini tamaiti se to ono a fe 5 se lau mailo ai e to olua se lau tamaiti na o lātou tā ua e vai aso le umi sa le iei mea momoe ai pe umi atu foi na ilo le vai aso. Na whaalia leo i Northland, ua pa uma o lalo le tūlanga po le avanua e alo mai ei ave taavale ona na mai le maua i la tau. Ona o le lua masina talwai, le safa ngā solo e leo le so e ngai tolu sifulfitu afe. O manawa ave taavale, pe o mawalunga ato le ava malo si o tango fia, ma ave le taavale na ilo le tapula afa ato la fonoina na ta ua John Fagan o le whaululunga le vaenga o leo e va aia po o mulimulita ia tangata ia tu la fonoilunga o wala titele. E tu samale 5 se lau ave taavale saso so e ina le vai aso talwai, ai to tolu se fuluna maua ua o vatu le mawalunga le ava malosi, mai le tapula afa atu la fonoina, e pe ia se tuma se anga nisi Northland, e manato, e tala fia ngai lava le ave taavale pe amai o na inu le ava malosi, pe ita ai le ai, pe ona sauno le leo, o ni amionga fa tamala ona ilamatia i soifua, o tangata uma e fewa ilunga o wala titele, masaya ta ua foi, e iei ave taavale na maua e ona na, mai le sefulu le tai au, e o lava ile leva o le po. Ua whaamani aina David Sāmoa i se tasi o whailonga taua loa pito mawalunga ale malo Ukraine o le Order of Merit 3rd Class mai a President Volodymyr Zelensky mo le langolangoina le pule tuto o tasi a Ukraine e pule ailo na ia lava malo whaapia mauna territory e au no male aia mai o fafo atu whaatase male whaalauloanga o le steta Ukraine i le lalolangi. E to se lau fase fulu tolu tangata ta ito tasia mawaina pe tau aoina whailonga i le lisi o ia whailonga tāwaloa e au fiaper stene o Portugale, Finland, Croatia, ma Nevalani. Na sauno le ta ita i le act i le teo New Zealand e matua whaate ia lava o ia le maua lea whailonga ina ua whailonga to le ame pasa Ukraine sini le amana i ai o ia i lea whailonga tāwaloa. Wa lewa ona langolango i si mua le whaamuta o le taua Ukraine na ia whaatulanga ina ni sa ili ngā tupe ma whinau mo se mapusango ai ngā Ukraine e o la taupi i tanga i New Zealand. Whaata semalo na wala au ina ia avene mea tau whana mamau i le o whaonga ina ale malo si anga whaafita mō tau mawhainga i le taua. Ua whaatau mawina ona te ena le pūlenga mo le whaatau langanga o whaasalalaunga po le BSA se whaase ai winga i se laulau wawale lungo se polkalame ale le teo New Zealand. Ina ua tala noa Dame Jacinda Ardern i a Jesse Mulligan. I le masina iuni winga i lana tusi na o la tala noa i winga i se mta upuna tula i mai le palemene le ana langona atuai o wala au Ardern ma whaingoa David Sāmoa le act i se upule tala fea ngai po o se laulau wawale foi na sauno Dame Ardern wa o mana whaato ese ia Sāmoa mai moni lavala na whaato esenga na whaase a James Allardyce e whaapeo le whaonga o lea upuilungo le leitio o le tunu o e le tala fea ngai mo usoli ai foi a ia inga o tūlanga e te tauna iei whaasalalaunga peita ena te ena le BSA lea whaase a ma whailo ai e le isea a fianga mai le upuna lafo e Ardern. Ia tunu i fafo, e te oluani tamaiti ua maalili o male to o se fulufitu ua manunua, ina ua sa whais tau le le au liuli se a onga, a o awai tamaiti i le taulanga pa i ole misa i le a onga Katoliko a le Annunciation, i Minneapolis, i le United States, e lua se fulumona tupu tau sango le tau le lea, na ia tawhana ina mai se whaamalama tamaiti a o saufafa i le falesai le lotu. Na mai au na ia tawhana ina tamaiti, toi whao oloa ia leo ti a te ia lava, e valu tau sanga ma le se fulu tau sanga le mātutu o tamaitia na umai o la leo sfainga. E tolu se la uiva sfulu 5 leo fainga o tamaiti lea onga. Ma efto alua so talo na toi amataina onga le nei kuata. Wa peo se maasani le tutupo o sfainga ia onga. E whaonga ai whana i tutono Amerika. Wa maafua i whina unga i winga i tu la fono whana ma le saunga le mua onga. Ma i silia ma le se lau fase fulu. Ni whaafi tauli i le nei tau sanga i tu sai ma wha maumaunga. O lo so eina po le alema fo anga na whai ele tau le lea o so whainga. I ta alonga,
Ua maliu Shane Christie tolu iwa tau sanga le matua lea sa ta alo le Highlanders masavia fo ima kapiteni Tasman ile NBC pe ona fa amania ile uni la kapia Tasman ile asolulu maana fa ilo ile polesilo le la kapia Tasman le fa te ia o ia fa pe fo ile la ngona fa no tele ise pe po fa matalanga le uni la kapia New Zealand na ta wai le fa no nga tele mo le uni le tunu ile maliu o le tama la kapi sa fie fa ya o ngai au la kapi ile ngata o awa tama ai fa pe fo i tama itai ai mai sele awa le Highlanders ilua iwa ta alonga Christie mo le Highlanders ile vao le lua fisful fama le lua fisful wono sa ia ile au le taimina siampini ai ile la kapi supa ile lua fisful lima e ui o le tele o le nā taimi sa le ita alo ai ona ose manu anga e fitu tolu ana ta alonga mo Tasman a o le imalolo ona onia afianga ilo na ulu sa ta alo le taito o fitu ane usila ile lua fisfulu ma le lua fisful tasi ai valu ana ta alonga ile Maori All Blacks. O le tausanga lua whelua whana ia whailo ai le New Zealand Herald. E mana oi fōa ilo na whai ai mo suenga o le CTE. E fso sonia i saili linga i tutono New Zealand. Ono oni whai ai olo o umi tele o na fiei whaafi taole o le concussion. Tala whawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Toi mo fa pongo tatu telefo le tu la sful mo le le au nei ya le usful minuti te nei le tu la e va le usful fitu ya to fa malo tu tatu tu malo la fo le ala usinga vengo le tai au fa malosi ya to ya o tai au mo fo inga vengo neve yaso malo ava pe o ele te tau vai le fenga palota o anio langona nei taimi pe o ele te tau vai foi le a pe o tau va ala le leila o ta inga mare tu malo o te mafana fana a fa pe o tau va ala te lo e mo ya le lo te le tu malo no le fata o tu lo tu le tu malo e fai la si o poli a fa pe o ta o le te tau va le tu malo tas ia a to inga la ngona na le te mawai ya ia o te lang va pe te le pa lo ta ya la mai mau i to le lo ta ilo te le tu ia ale la mai mau tu te le palota ia yo ya a pe palota na e tau no malo ia le ua ia esa pe ana malie me ala uso si uso malo lo wa fast food le na lo le ti o fuori le fiu ai tu sai ala na o musu te nofo langa lo te lo sfulta usanga ta maftanga e tate fa tasi mtanga luvatas e tele na ele fa alongo isi mo te fetu o me lo te vai ela fa piano va longo voltina le ai ngai me net fetu ya talo si ese foi la ngona sui tau va nei time ese la ngona sui tau va ese la ngona o tanga palota ese la ngona ya o tanga uma ya e talo fai e nei tangata foi te masani e no foi o polo ai o sui tau vai i tu mano fa palo te se vai e na ta pena o mal malanga le foi ai ngai le son fu na le no usau le son fu ta pena o mal malanga o ko le mo ta vale tangata yo se vai fa pe talo fai ai e fai lo fai nga palo tal tatu atu e le ma fai nga le te o tempo fo ina matu fai ia me ai fo io te mi o tau va fo istasi fo e tau ia iu tala ina lisi ni ia pia te vai tu fu le asol palot te vai tu le ta vale ia le wa uma palot ta mai mai ai ma tu la i tu ku la o mai fo le ia tu le ta vale le wa uma palot ta mai sa mai e vai sa e uma le palot o ma tu lo o ista vale lua ia na wa tu mu ta palot e le palot ma tu sui ale wo tu ai ai le na to wi lo ai ave ni me ai na to wi lo le ai o to lo muli no ma to lo muli ai na wo umal palo ta oli siaso o to mo ta ita o ta vale lua ia sa tu mu atu e se tanga tan palo tai ale wo mo atu yo tu sen na umal fa yo la tu e kisi ina vai mea o atu lo yuta after lo muli sole o to tele
O te ina fo. O te ina fo. O le a tupu fo I tai au whainga palota. E esel me palota I lesi, esel me piken me ai. Wa me na me u fasa. Ia pe au fasa, taru si ala u fasa. Au te mina na ni te taua. Fanga le tangata palota. Fanga le tangata palota. E toi la u ta vale a fai pule mana tu ai mai o fai palota. Ia u fasa u mana lo tu la fon. Ia na o le fon na. Tu se o le pui inga. Lo ua mana tu. Ia pui ai le tele o tupe whaalu na I tangata I e tau wahal palota. Sa o le. Ma tau lia o tasi. A 5 tangata I tau wā. Ia. Ai alfa pele tu la fon. Ma tua ngā wa ano le sto wha wa ele tutu. Ia le na. Ai tasi e tu. Ai fia se furu wafe ta la le na whanga I tangata palota. Ma whio ai ta avale ma mea ma wapena. Ia le umanei. Pui ai nei tangata na. Ia wa peo le sina vanga e maunu I tangata palota. O te mana tua ina la palota mua. Nei tale tatale noa. Ia isi fifa asoa mai. Ia o lunga o le fai mai o seisi ata I taile me tau no fai. O leo te tu le kiu. O te la tula. E lua sui na tau vale tu matu tu malo te mina. O lela e tu mai tangata e to lua. O tangata la i ta o komiti. Ia. O lela e o te le lopu la me la fai o le fai totoa. O la tua uia o fata alofa I le komiti a le tangata le o te palota. E mafusi. Ia. Tau le le uti tilo le maris komiti le ia ngai le fai mai se si. O tu malo sai fu o fata alofa. Tau le sa le pesa. Sa. I la malifa ai te tu ale kiwa. Ia. E o tso tanga o mai to te kiu. E te loisi, wa to te no mai. To te le no mai ia. Ia. Ale ola tu fusi komiti. O tu fusi a komiti e luai tu mai. Mau te wole le malauri e to lua. Ese sui le komiti. O le stamala le pe au te le masani. Au stas fu o la tu fusi le si ali le. O manel balot. Ave me to. Soli. Ele fa penga fa ngol me. La uri e balot so wa. El fai ngol me pe e te le e una I lo es ya le voi lo uma ta te balot sui le. Ia o ngā fwoi mo ele la tupalo ta tai au. A wol fusia ar komiti a leisi I wai mau el mea na tupalo tai. Mai nai la wa miole le fai al. Le sa wa miole me wa mau. Le wet wala. Ia, so fo manuia le tai au talofa. Ia. So fo manguia I la sunga I wao. Ai, mau. Alo se fo. Le loa. O ina matua o le tātou au whainga nuenga. Ma lore malanga manguia, ma lore kong sai lau sunga o le mesilfa whakai o reo koe ko ai whanguare whainga malanga. Tai lava, ia ma lo koe whaasoa. Mo le tulenga whaafitai le tātou ofisa I lau whaasoa mai te lo tātou prokalame, masila po o le lua whaafitai lava. Ma lo lava. O le te pālunga ku ngei whapenga le teksa kua ia o e peksa wafia. Ia sa o le ia. O kala ia na whai ang afifa mai o ka le lava foi polonga a koe o mai kamani. Whai mai. Foi loko ngei wiki a koe o mai kamani. A te te whaala ngā tungare tāna ua nā te o. O sango ia lau sango angarenga whai ang ngei kala te whapingi au. Ia. Aleluia. Esa ia. Ai tau te ia. O pongia ai te ua mawhanga o lua ia lua mawhakanga piwa. Yes, ia kasi o ia nesiri whakai. Ngā maila se waru kuas ka mga o. O le mena whaftai mo fasiri. O le mea watupu. Ele ma war size. Oh. Ya mena nga. Ya pampia wanga wanga nga sa mga o. Nga o ke sa mo isa mo se waru kua. Ma vele vili mel tamale na wa no fai o le mai lana waru tua. Ya le lua. Ya le ala ftau ya wa le nga o le sai o le patu. Fatolo fai fi au le ana eta ua tua se waru tua le lua. Tele sai so le lua. Ai le mo sai so tas. Ai o kiri mga se waru kua. Iang pangmai e paungaranga o le oso le mga o ya o ke sa mga ia ma ia o le waru kua. Nga sau po ya o idea malanga malau se uku nga fu e ko fa malu lua te la to ina oka mai la to valu tua
Ya le mani tau sai so mo pa tu o to ele tu sa ma valu tu ala sa mo. Ya ko ola ba ku ku ku. Na mako kala ngoe po de so nga fua e nga wa mai karfo mai sa mo makasi ma mor vai o weekend kengi. Ya. Sa faila ma o makasi mfa kai ka inga I kulanga I kula fongo le mai a fa peo o kasi le kausia ulong ka mama kua. Ya. Ma o kula ile yo fa paloka ku wa uluma e sau kanga ka va kwa ko ngoi faila paloka. Ya mo. O ulang ngonga lo fa ngoanga nga fi kala yang fa au mai ka sa mai pia I fa paloka le ngai ai au vai valu su ko mar valu su fa ka sanga o sko inga masilo mkua. Ya mo. Me kong wane ngo fese ngai. Ia o fese me lo fa kum mu fo mo sta mama kua e fa mai ko fo I le la ko kumalo e paloka. No, son. O le melen ku kuli la o ia. E kia ku computer la on mai le ngor ka mama kua I lunga. Ai le I umanga fai anga fa mau manga I langa pepa skala. Sa ola. E o sa ola mele na tala tufu. Tele vai na tapa. Ia ai o aku fo I or mele nga kuli ia la we. Ai ko fa mai ko fo I le official nga fai mo mo ai le lo le skala. O le mem mo ai lo loko mai o ke ngofo mo ma fa pe kalo fai pe fa pe o makua. Ni ka valus furu fa ko inga polo makua e valus ko lules. Ya. O ngore mele sa nga o ye ku fu mo lo sira fia. An wa kwa kasi de ka sia u ka sanga ko mre o langa ko. Ave u ko ngore mele fa ye la pa loka. Ya ku ya de ku la fonga. Ya. Ale ngar ko afe mong kupure sa peng palo kangas. Pe o mo nga ulang nga ya lo fa ngo nga wa au mai ko war me sa u de kadia ya ku la fongo o le o ango kanga kai ave o kama ku a ku kare nga na ko ba. Ai ka si ya o ngi ku kai o ngi me. Io te lo te alo fa foi lo officio fa palo ta no technology le fa ngal temne e ia lo sta mai sasi ya o te le al fa le to me se o tupu no meno le tu tupu no meno le o palo to e mon velo le fesu ia so o tu ma no e palo ta suide se fa palo suide e pe io men nga mo fa pe ia lo ngi palo sia va ben ko fa sko ki sko inga me sila wa kasila ia palo ka va pe o pa lota o le fa o nga ina ona o le ato ona fa tumu de form ia peila kulanga nga o nga o le fisasi ai fo ima ia ai ia ku fu me lo o le kakalo a ku nga o lo fa ingi usilangei ma so se ku o le fa ingalwen ia o mai se ma lo e file mu ai Sāmoa ma ko ai lo aungi ko yengi markuinga fanga yoyo isu wanga ta ole le ai ka ko alo pe de li ya ni sili fa pai nga we ko kari mai ya ai la mo ta poinga ai ta ya ole la sau ita to ripoti mai Sāmoa ya se yo ola ver temi e mai ai el tele o fuanga o fisa palot ya mai foi lo tato yo ya nga mai ho le ngei vai ngolo va ni vai ka o soi fa ya sa le ya fa tai la fa so ya ma lo la va fa lo pe ma nga ye fa so lo mai ngo kala angole o le fainga malanga ia o le mele sa nga o mi le di nga ma le di le nga ia kilang le di le nga ia kilang fa mai e ka ka wan fa ma o ngi video e lo e ku ya menga mi milo mai ku le di nga ma le di ga nga nga o fa mai ka nga ku e mai ia video ko po ai la ko ki sa va se ko kama nga ma menga tai ya se uso le ta uma mera wali ya tele te mi dia mama ainga
Ai alo fa po mo mana ka ko na wala me se fa fo anga Sāmoa. Ya le. Ya pa te Pātiko. o te mana tua le pese foi le falla ta ya. Le na fai el kovana. Le fa mai la wa ave o le wala ul fai le ngau le na. Le fa o lo ngutu ale le. Le o lo sa ya te lo. Nei tala mali e foi wa ya. Ya no lo ala tu wa. E to lima la ia na yo nieces mo nephews fa na o uso mo to fa fini va pe la walu la fa se matoa o nga mala ula iti na la tu wala wala mala to api na ma me peni vali ma api mo wata o ie vali el tamati e to no wala so mo to fa lo ya me va to tu si vali ata ya tangata sili la nata mo non fa long no lo le siaso o nga solo mai lo mai ya le o me yo mai se o ngo siakin fa lo nga tong siaki ya le la feta to longa tong ma ne yo valinga wata wa fu le o sa ngole nia o ya fa lo longa tong ya termina la il tu pe la tanga ya tu fa tu pe ma o le siaso ya e saule le si o ne fiu ma ya le o mo vali se wata fa ya mai se mo tata o mo ya lo ave to vali se wata o te ya sa o tina ata ma ya na mo ya te ma o le ile na la porta o vali na ata saula to ma ya o ai fo ia tu fa mai yo ai so ia tu fa mai o le si tu pesi di ingal o mai o uma tu pesi di ingal to le lo nga tu ngi fenna ya ale uma fo la titi le to fa fo lo nga to mo fo tu e mo fo tu la tu leila sa wa uma tu e te fo mala ole man nei o mafia fia tu si fo ie man nei o ata ia ni ma nei o le valinga e la ulaiti o to fia o peso to ia nga vo ia la mea na o so malanga fia nei tamaiti wala ele o le onga e o ama tu piki mai mea onga ia onga la onga i o mai fai mea onga i alo le po o le ao vai a sa wala utala le fa mauni e tamaiti i le situ pesi inga le na o matu pesi inga le peso le tio ale vai solo na lua le na e Sāmoa o vai tu sauli tex ale tex so mai tu ana stupela o ka fa pe se tangata o te ngata la ba tupu ya ni desi ya inga ayo o tex o le aru se fa tu ale se mai la ngo tele ta o lo to lo se han me la nga la tata do pese le tu di manu la tata do pese ya ona le o mo tu pese inga ya to lo sul minuto tale tu las fulu
so mani usilani au fatasi mai ole malo le malo e mamalu le malo e filemu ole malo le malo e mamalu le malo e filemu fai pule mamalo ia lato o mai uma e foi a te oe ia lato fai taulanga ma fai au fe au o le tupu sili le pule favavau ole malo le malo e mamalu le malo e filemu ole malo le malo e mamalu le malo e filemu ole malo le malo e mamalu le malo e filemu ole malo le malo e mamalu le malo e filemu Le fa fianga malsunga Richard Parker ino te luas ful tolu minute ona talo leo le tulas fulu ya tato poklami fo le yaso E tau ale tolu na ne tatou fasalunga tatou tala noa fasoa e fusi vai ngol palo te fi fasoa mai ia manaia o le sui tau vale na eta ua si o ankole ta sin tau vale te do tau sanga mo vai le na eta uni ia e tele ana o falongo e se hase apa u finga palo ta e tua ia sa tamala Wilsoni ia mo o ani sui na la tau vai na te mito tele tau tu malo na mai ia pe a tele pe to tolu oh ia pe na o ia ia ole tele apa ia inga sa tu lai mai to tolu ha sui la tau va oh ia sa sui o isfang fa fa ia lua ia sa ia o le matou tu malo sa va inga ngai fo mongo no mele lua ia ia o le tele a sui e tau va o le lua po le to lua tele o le lua sui nga fo lo ni pe ono pe lima pe ono sui le tau va me mato o le tele le vanga la o le se vanga la ngatu pulanga la le no feto nei va fast food lima ia le tau va termine ia le dopo ia tu si au ia le mato fu tu malo ta si ia o sui tau va foula o tau va termine e le ngata i pati ma la tu totas o le tele o sui tau va o tu pulanga talvo esa o le e te fato ai moa tanga tamati tu ai le i vaenga le sa i le pale mene le tausanga ia mo pa inga le o matu a o le tele o sui tau va fou ia le o tu la i mai vaenga fa fai ma vaenga tu totas tele o talvo sa o le ia al vaenga le mautulanga le malo mo e vai nei la ia wa mati le tila le i loa le o tanga te finga nunga le malo o i loa le ia le vaenga fa fai au ia sa o le finga tala o tanga te ia a pale mai le malo le la pale mai ia i le ava noa e mwhaiena kiria e sel vaenga na pe a whaiele o lato vaenga whaile la tūla i mai moi mena e mana ia i tangata ia lango lea ia tau o tangata whaile o le pati i lea lango lango ia o le unga na ia e misi ava noa fo i lunga e tai tolu tau sanga e pe o ava noa CEO Assistant CEO ia ma ava noa whapena ia e tatou taria le aso atai au tau se ia langi le lei le tau ma le tau le aso le fu na le mana ia wale winter ni o le malu o le po o le au le malu o se vidi ai pa o le veve o le la tu se ta nele se fulu Sāmoa ma tu a veve le la pi o tats fulu ia e a lo tanga te Sāmoa e sa o le fotua ave o fuli ma umi vel pulo lo fala ia le si me mona to malanga ave ia le
me na le spray le mai le fale tala vai e spray 18 no ta mai te pui mai le namu ya avita mai no atala ya e lua e pe tolo o aso Sāmoa so wa i pak talo tino la inga namu la avisa tai no tai ya se fai lele la ave wa e so tatu tunu na malanga le vai tai mitono la sa ta mai Sāmoa no ma avita no tio o fori no ma avita no ma ya ma la val me al fore sto ine mo ya sa o la ya ma vanga le Sāmoa ya ma vanga le Sāmoa e te lola ta luno ta lu Sāmoa e de ia tai sinam tai mo le wa ia o namu so pata o mo ia al me mali la o fa tu ilo utina wale mate fale mo e o fa so ole ia o namu ri ia o namu ri fa mai ia te lo le alfa na wale tu wale ia namu ga tu alfa na wa ia ya oia ele me na leina tuli o namu pe fa pena la tu mo le tu mo le ia o sinam ale o fol te mine o matua tuli o namu ole ale te lo ai ia le me na tu o namu yo avo ina le lo posa o fangu fa malongi fo le na mo fangu la sai na va te lo o no fa tala vai ya me le ye a fa pe se me pena tu pu ya o me si vele o lo a to le nei te alu fo mai ina mai le pe fo mai me tala vai a tu sa o la fa tala vai Sāmoa la ile ava no e wal tanga la nga lu la pu le fa tala vai le tiu te termina i lo to mai va fo mai e na sa wa ia o ia lo mai fo la au mai male kulimi ia na sa wala sona va tu fa pe ia nga foi fam tala i nei e ini se malanga Sāmoa ala se tau i Sāmoa ia ole fola au na e fate e tu sol fola au e au le mangeso mo le kulimi e pena sfuli mata la ala tala fa utuanga i tanga teo e me se tanga te avela to fa nau fa tau le spray le mau le tala fale tala vai nei e ma vai mo mol fo mai ale yo e spray 18 o tamai le fiafi ma so e wa alu tanga te Sāmoa tele na foi na singlet fo le a wa e vevela e ale la wa e pe mena pe te o tamaso ai solo to o na muso el mariela na itala te tali e ole no walu ma fe mai o tamaraiti o nephews e to lo va se la por lakpi walu mal por lakpi ala la sa ni la fama vai le la walu na va le tisa ala el fa pe por al mele fio fa mele o va e se me o lo fi fa mai e to el ma vel por lakpi Betu le ai o fiuta mazu o me le tono la o pa ya vai lo na chamit so sa nga el sawa ma mo yo solo su me vona malanga Sāmoa a su a solo tu malvanga la Sāmoa o tu me la tu pa vai le me vai to le inga la to ya o mo tanga me ala su tu to no tu pa wa Sāmoa pues tele tato tala o palota ile vai aso le nei ya se o tai o le umi tato por kala ya fi fa so mai ya vili mai fenga palota tau sanga mo vai ena fai nga palota nei taimi o le se me sa tato mai tau e so tato a o pe o le taimi o ta o nga male nga tupulanga le fa fong e pe o suafa o tangata o le longa yo suafa o tangata yo fai pule minister palemia isa mo tato vai taimi al taimi nei e matua i wale e sale tangata male fono male o mal pa ingale e tele ilo apo ile ngole o le fai pule o aso i tau loto mai tato e sa no lo tangata lungo tu e pi e tele le le tangata le sa o so ila taimi nei o pe wale mai tau e tangata e o mana tu ai la le me mo ia na tu pua ala tu nei le si tangata sa longa folon tu langa al palmen nei ili si officer pela nem tau ele la ofsili nei ile oi foi sofa ya ta mai fa melo matala dat oi tele lo ina fa me tangata le tele lo yo wa ule ta molon tu langa ile ka peneta mal malo le uma mai oi malo so vai tangata fa pena tu foi e foi le
e tau whaia ia I loa mai e tangata. O ia e mawarunga, o ia le wai le tofi mawarunga. Ia, e ia istangata fo ilele whaaloloi, e ia istangata fo ilele peila o tangata le nantalia. Ia, ana ura o tangata le whai, ia whafta ia lo sunga le. O le mele mele o tangata, se sa o le oi. Walu nei le tangata le walu. Ai o mele o fsifsiri, e te nei loa o tangata mui, le o te nei loa. O le mele ai o fwoi la vanga le. O te o fwoi main star mtanga luenga le le le. Anga le loa o nis. Mai. Ia, oi fwoi suafa. Tau whenana mta au pua. Oi fwoi suafa. Ta uma lor suafa. Oi whame lor tala ta maa lor. E te leilo ina. Whatam, oi leo te leilo. Ia o lo ingoa. Ta uma lor ingoa. O ia maa lor ta ifu. O na wasui ia. Ia tarsia pa inga mai svenga maa lor mulmul mai. Ia toi fo ia so ia tau loto mai ta tau ingoa. O le le. Ai misi al taimi o le walu atu le a. Ne fono, te te iloa, o mai ngoa fai pule. Ia. Ale mamalu fo ia aso, asa vali ane se fai pule, o le peta te ai se pale mia. Ia. Ia sola, al taimine, ia. O pau fai al suinga leo langa. Ia, le na. Ia, o lau nofo mai tasi, o le se apaya inga le ilo mau tauna e... I nei po Sāmoa. E, ma mawa i nei o Sāmoa. Alo, le se mea i nei... O le o la walua la foi le la tua fa tu lo business ya mata lo campaign de si pa inga la iluma uma nel palo to fa la vai lu fa iluma business o se me ma ele o tate mil balot ai se le tu malo la listala pa viviamo da alto tu ati fongo le moto sul fa minuti on tale o sfulu ma tua tate por la meta de tonu ile a uli tatou tata no neira so mano lo tatou tunu amu ia Sāmoa so oi nga so foula to ia onga ia ele ise tu wanga to atu o Christmas o ia tele na io a fa ina onga la tamaiti o no le tulanga le fa mai e te lo meno mai tawina ia e tele ale silia tu le e wa onga ma o tamaiti potua onga nei lo le va to mea onga tu ia si dia o sa tu la auto no el para auto fa mai fua ia lo to yan ia lo po se si na mana o te alu palo i nei nei mana o palo tai i nei ele mana o Sāmoa ia la tata tu pese ia o si fatalo va tu si va ngalo fatalo fa mai sunga ia tele mai fono ti mai ia sorry mo swafa ia sunga o kalangolango ia ole ano o pua soni na fatali ta pua moni lava ni tau any few after tele lava ma after mai si lulu Bolton ya fale le fo semi ma lo fa after ma after mai tatu tu ya o ma fo Eric moni lava ni tau Kevin Swaka moni lava nga luengo lo fenga yai sunga ya ngafo pula salvo tele muas ma lo ngafo moni lava ni tau fa talo fa sunga ya vaonga tasi malingi after tele lava Teresa ene moni lava ni tau fa after ma after mai Ellen Solomona Risati Alisa ya Cornelio no malo Manu lava nei tā fa tu Mao Walker Pace ya America tolonga taua tomata ya ma pali sina ya luiva mapsua ya ma uto umalava ya ma futa mal tātou proklame ya lofte da tu tātou tua ya sunga vidam tole fa manu lava nei tā ya va tamu to es fullu minute tali tu lai se fullu Manu
Ndega mai tama o le tanifa ina ua toe 5 minute ia ona mai alo le tatu proklami le ata le taiao. Malo. O le mana ia o le fuata la ue le teimini nei. Fetau i le mare au malanga le watu le palota. Ia. Matua tau ngofia le ato ulu le maketi. Al mafala o le puou. Tau tia. Ia o le tau al soifuanga ia ma le fafonga le tulu. Ia o lo atu pe ilunga. O le teimini le ise fuata. Ia. Ia le na umau atu la le taimini na. Ia matua atu. Tolu talo va pe le luas futala. Ia. Ia. Le taimini la nei le wil fuata. Ua maua talo va pe valu. O la ua alu ua tele talo. Ia pe i fa no la ufa tau talo pe el fuata. A fia le tunu ua pa ua i lalo. E le utato i loa le talo fa taia ia i pia ata pena le umu. Ia o le tau ofa fie. O popo. Ia o tau. O tauanga, o mea uma. O le mea faula le o mai taua. E whelala utala o le matou tua oile. E na o le matou mkuka e pusa. E le ei mani a inga e pusa ni umu. Ai tele lan masani ele. E tele lan wha tau mai ia mea ia inga ia. O fo e tele le ngā luenga e whai. Tele le tupea. E tau ngofi a whapea o le a inga. O le tamama le tinama le whatau whanau tōrua. Nana lua tual ta vale te ala safa tau mai talo e whaama lua ua lima pe tolu. Lava le tau nai. Tu sa o le soi fuanga na le wele tala whata ia pia. E le tata wala au tase? Ia, wele wala au. Soi fuanga manuia? Ia, malo. Soi fuanga manuia la sungara au, malo so ia tas. Malo to to le netu la trai au. O to e tali umal malanga po le te Sāmoa? Ia, lewa. Soi fuanga mai. Oi, sol. Ia le mea au sta i al tinao. To maiti e reia ni... E mane sa lo sama mato wo mal tina sama ti mato vai. Oi, tu sala research. O le mo ile vai fo le ne fa mai si o se nefi. Ja. O mo tu pe siringa re. O mo tu pe siringa re te foi mai no. Ta to wa mo ro te le ni to foi. Sati o mai le malanga Sāmoa. Ia ma na ia le malanga. Man via mea umele alo kamalanga leo le atua. Ia. Alo tau Sāmoa ia te lo le tatou le singara o ia malu o tau Sāmoa. Ia malu ia sa. I
malu tau Sāmoa pe ia tate ia lai fo tai au malu pe fo ia nei sa o le tau no na o vai Sāmoa me le vai ai bo malu wale toi si tai fo ina le tate watu voi tate ai le ai sina malota ya sa al belo vai ia o ta ai tu a wale ai se fo toi pe o so ia pe na ta wa ai sina la fu termina la fa tau vanga le Sāmoa me ai fa tau ai lau tupe e te le ya ia esa le so ga o le termine wa tele fuata un tele le o le termine fuata un tau le mau malanga ia tu le palo ia sa ele ini sintal no ne e pe tau na watu to fi to malo le spa inga la numa ia va pa la su la ia ta calma to no fai mai te o tau no la tu tau tu Sāmoa no le palo to no to skulu e pe spalo ala so la ngona ya e te ia si fa longa tina la inga por ase me ye Maria. Wai, le ia fa longa tina la inga por al me na oi. Masa. Tu sa tau sanga, tu sa te tūlo le palo tai umalo malalangi. Ai tu foi, como mole. Eu não matou tu já ne, ele tau sanga ne. Não matou, ma tu la mole, monsieur to lua yo le ma ke kio. Saya tahu ya tahu sa fu. Iya sa. Awa matou tu le masina ne le vai sonta tu ne. O lima fu tahu. Iya. Oh. Ia o fa pe walu wala lu tahu ya la tahu. Tu ata ngota walu uma. Vai lá tau ala fai o Iran, mas era ele olha lu mo tau ya. Pensava eu era. La ngol mesai ai. A mauru la wali ia mau ai lunga. Talu ele tau ala fai o. Ia o mau tu Ivan watu ia. Pero pole vale nga watu yo ja fatale. Malo ya. Ala si malanga nga watu nei ala so. Aso lulu. Ora se le tumbre ba. Ala palang. Yes, tumbre palang ia le de ba ala nga watu la so lulu ba so tsa tune. Ala ba alma to mai po la so sa le to le ni. Tele lu fo now. Ela oficili la fifati alvarna. Na intanga matu tua sa monto o mai. To ina man lo matua. Ia varna le sunga le to le ni tele la tala vo mo tanga malos ia to le se o matua. Ola tala tono na le fifati ata sin malanga no sa we. Pe ama pe 5 miliono to ina man lo matua sa mo. Tasi ala mate. Tanga tai le manu ia sit seni le wanga solo mai. O te loa lava ina ito tangata sa mo so ifu sa mo. Ai te mila leo mai e lumatam. Ai o passport New Zealand. Awe. Le wanga solo mai. Ia mana ia tele. Malo, na ola aingo tina tomaiti pena ngata isto ainga. Na foi mena tina. Tamato i la aingo tomaiti ia mato vele si mato ainga so ai fanga. Ele mana ola ainga fa matai. Ele mana ola ainga fa matai o no lo tua. Ia la ai mana ola aingo tina tomaiti di matai. Ia sei faro longa ainga. Malo. Ya esa. Iwa tate musul mele foi un turinga dei polo doa le mano. Talera ma suru mai le mo pelta to ofisa so le sul fa inga yo poponga. O bota esa poponga pia. Yo chevi ale suru mai e tinga aso ya va taila versati mortano mai. La sura marmia la voya na venga so bolita. Ya vato. Malo. Ya peo na italana. Tatu tal no pema faso ai. Ya. Tatu bokala me. Ale o te tau de tonu fasa longa nei. Ana ya. Ya na italana ya ole peo swinga na ai malanga Sāmoa ya. Te lea tau tār so ifuanga o istato tunu. Ya ole to la langi ato ale tau tār swinga le so ifuanga. Ya. Tapsia ya pare mes fainga malo so sani so tato tunu. Ya. I tau so ifuanga ma me mana o mia ya so uma. Le o mo tala fia o fa faingo fia visa mai le immigration New Zealand mai ya. Ya.
Mesa lava visa fo i tausanga. Leo mai to yo ngofia visa na. No vai desi agency Sāmoa. O la tau whasara lauina a whailau tāru sanga le application fo ile le se i Australia. Fitu lima tāra ni usila e whai e. O le file a mai le immigration ni a Australia. E sifu lima tāra Australia. Ia msalo pe alu e sau tōru su tāra Sāmoa. Pe alu au e whai. Ia o le lai wha o ngā istangata agency. Ia fitu lima tāra. To tongi le agent, to tongi e malau file a vele application i to. A se lau lima sifu tangata la e manau mea. Te lo le se me vai ngano vai la tunu tasi. Te leo tangata fiti lau whainga luenga i Sāmoa. E ile si a ingana whaila to pisi nisi le mo tu tuaoi. O maa sani la na iu to whawhine i tangata fiti e whainga luenga. O le lato utala ile to fia o fiti. Ile o maa na ia te Sāmoa le nofo. E fuala, tasi tala Sāmoa, e maulau walu sfut sene fiti. E fuala to tongi o Sāmoa. Se ase tongi o runga se lua se e iei tangata e lua se lau vai sa runga leipa ya o to nga luenga na ila o mate mtalo ate le tongi lua se lau le fenga luenga i tangata ya ala fola i fiti le se lau e mol val suta la to nga le fiti a tu le se lau o la a fa me ma na ia tu sa mo ile fa me ya o ya so malo lo vol ki si masi to so fo o la mo la no yo e le fio Fia ta whaua, fia no fo. Fia no fo Sāmoa, o no winga, e maua loa se tama Sāmoa e mau paulo. No fo lo Sāmoa e le to ia lui fiti. Me vai lan menen ai sola e se mai fiti. Malo. Ia manu whainga malanga, oi lava la malanga ne yaso. Na o tō whafonga mai. A le lava al tupe to, vavel to fo i mai. Wai le angal whaonga tu whameta mai tituan nguka. Ora isto pea siringa nere. Stavo esati isati. E vela ida so mo ga so lo lu to ta pena lo to. E manu verta ya. Ka tu tal no pem ta to eva ta to lu le fiaf. Na, la tu le fa fianga vai fo le taimi. Si fonga la mo e wen. La no me ngai foi. Le ko ngata ai yo na ku. Ia, toi wha tuli tātou pese nao le wili tātou wala ule o tamu whai mai. Tālo whala wala au? Ero wha, mai awa. Oi, maa se fua ngia. Maa se fua. Ero wha fua i lau mano whanoro ngia. Ia, ono pisi mai ia tu fua le spito. Ia,
O yo nga wa ra kuska mo wa karo pa ku de sunga le ya. Le wa tau no moni man malanga. So i vom leo ngia. Alo se fua. O me ngo fi vi de ko me nga ka o ku fu. Me ne ta mo. O le pusa mo yo le umu. Kero kwa ku. Asi le no ka le gi ma ko mo. Ka fa ka le o pi. Ya sa o le ngia. O ka le ngi umu. Kero Pero que vaya por ella, o mais filha, le fiz uma volunha, uma cocar, só que não quer com uma cocar, por lá me olha e isso o moa me. Ele se já cura para calmar. A ver como ia me tá pegar uma foi maco. Sa. O me se já cura foi ngofia. Olha não vai uma coisa uma mais isso uma daí ó. Sa, o me ma ko ni ka sa eu se por ka que ele foi de ka. Que vai curar isso foi de o. O moa. O não uma lá me foi a puxa o moa. So na ma ko so na mo kare. Ale me ale fa ka wi ke o ia pia ka to mo me ai Sa ole. Na. O suinga nga na wi. O no pa sa o ke ro wa ko so mo mai ia ku. Sa. O ma ko ai se ko e nga no. Sa ole le so no. So pe ore mo ko ai nei ron. Ya ka vai kula i fa me si le kura. Si le kura. Ora que. Ora que me mari ele me le ku fo. Alo wa ka wen ai ni mo ka no. Alo fa ya marco ka. Esa wa lo me wo vela wo matua. Sa ole le ya. Alo wa fa me mari ke mi ai wa le vela mo. Sa ole le ya. No ma ko vena ngai no mo ve ke ri ku fo na sirvi. Mo ka e ala sa ho ri kai o ku mu ai. Moni le le. No, el menos fa como amara wala fa. O que fa ku yo ko pe fa pe nga fo ma ku fa. Ale ko ke ro nga ko le ai no ko ke ka mi ki ko ro wo fa do. Yeah. Ono me nga no ke fo ni ale me sa ka ko la me ka i do ro ko le fa. Pulo sua vai sa ole. Pulo sua vai ma. La ako le umu me se me va pena mana mo ya taila ngia ma lo taila fa so mai no me o de isa so aku sa ula un i do la ko kai mo do la ko e va wa do me si do ko i pongo no sa tengo ta o tu sai solo voltua se usa ma so voltua Bea vera tenda kula kai no morfes. Ya wa ma ko ele se ma ko paro. Ya na sa. Ma ko ele se paro. Ya la wo na le te ko sa o le sa un ni kala fo pola e fa fela ya to ka yo le paro. Na ka yo ma ko mano na me fa ma kom singo por favor. Yo o le muri. Ya sa. Wala yengi, wa me kom singa ye fo kula ko. Wa pe subito. Wala yengi. Ni an me na le ma ko ri ma ko paro. Wala yengi. Ya. Pa so ko ya cha le ku fu ko su ya me le o ko le ni mo ko ya o da. En ma ka pa ka do pi ya. Ya, mo ko fa. Ya, fa fo me peta ya o chau mangol palo chale la tu ma ni ta tu ri tio. Yeah, para lo ko pe. Yeah, Asibo. Yeah, pe to e fo ye to ile le tala ta se il fa fsilile na mai ni ta o le pata izamo. O e mana tu ni pata na la tu izamo ya so yo la se ngo se pata. Bangalo ya te. Enka. Enka. La ma o le pata na izamo. O le tau lo le kuata, ma tau rie fa tau kuata. O le afa, ma le poloka. O le tau lo le kuata pata enka. E lima tala lima susene. Na fu lo le tau le poloka. E luas fu to ja luas fu fata la poloka. Tau ngol patale la tu ne New Zealand. Ai pe to e fa mauni ile tala ja no nga ungia. E tau ngo fie mamao le fa tau o le umu na ilo le fai o le umu le mele wil te mine. Va pela o e mano ainga ma se fa na to duas salva de. Ya la tua fa tau mai ya lu to futa la italo e fa maru au e lu pe to lava ma to na a fa le to se la pe fa se la uta la lu fa ngolo sa fica tu lo tanga te e si dia la fa tau na lo fa yo le singa lu nga fa ya le singa lu nga fa ya ai pe te fa sa o fa te inga la pe la o ngia le malanga to ta wole tali e jamo
Ia o tamai. E le mana o mia mele o le keke pua o ngi tue men pan keke le tia tai o. Masani. Na tau tua tai o fa tau mai. Ia o lau tila o tai o le ruau ma talo na uma tau mafa ia le lotu tu sau fwele tō nai. Tu sau, ua mawhai ana e nei a inga le mata ina i o latu tau tua i Sāmoa. I le ngā senga o mei o suawa i whātau atu. Mautu le a inga i e tele ana whātau ngā i lumo, telo voisi o si le loto pā. E isi a inga na i lumo le whaloloa na o la tau ana masani. Uto e mautu a inga o le mena o mautu o i whātau ngō umuna. Ia, whaila lau tala e whalau tele. E isi pisinisi stasi o tua fine ia pia, me free market. E tala ila e whafsanga i le leia la tau poloka lea. Masi a inga le i vailele, whaataua me o keke pua. Ia o maasani la whasoa ila tau tala. O le tala le a inga e tolu afe keke pua lau te whaie le asotas. Ai rua tala tau keke pua. Ai ono asol vai aso. Na tangolore calculate. Tolu sfuru ono afe tala e mawele a inga lea. I le vai asotas. So e se lo le o tau le moa whalau mata marenga o maisi mena. Ewe mai la le whamtarang. O le matua milionea o le ainga. Ao keke pua. Wai rua tala tau. Wai vai la ele se nga. O ia tau mai ai. O e to telo tangata i e fio mai ni usila e whamai o maisa ili manuia. E i tangata e manuia la tau Sāmoa. E le tau o mai ne. E pe fol mele o sau foi o ia o e muli mai foi vanga le no mai ana no foi fa o lo business e tasi mele la toi foi. Ia. Yo e felo business. Purea. Wow, toi alu le. Ia toi fa no ina ila tala tamiti e fala mai au. Ele stupe siri ngalo tas. Lo business le jalu vai fa tau ni o pol la kopi. O le ase pisi fa pe o le la walu Sāmoa. Le la o te no foi Sāmoa o foi le manuia ta mai tim. Ale la walu Sāmoa. O le ase pisi ni te lo nga mo tangata ia le la o Sāmoa no foi. Man, ia lo fesili. Ia. E ia le aso no to ya fa me to ina voi aso ia to mai ma fa fa nga solo ma fo. No ma fo la fesili le. Ia. Le ase pisi ni sia o nga ni Sāmoa. Tino le mena tau ilo mawafau. O mai tau wina na amalanga atu tangata iei fafu. Ia tu no foi hotels. Ia. O le tele hotels. Lau tele talia ia mei o tau mawhai e whai tutua i ainga. O se umu talo malu au. A mi tau lia, o tangata i malanga atu i fafu. E fia tau mawha lai. Mea i Sāmoa. Mea i Sāmoa whapea. Ai eila se ainga i Sāmoa lau te whaia. Whātonga la au whamanai ala tu whanua. Whai ma se whale. Lau te talia ila tangata whapea. Ai puka atu la, whapea la leu. Se puka tu atu fululua ne lea uli atu el mato o malanga ina to se fulu. Na atu leo la tau man la tau umu ulu male miti. Whai e leni. Whao ngāle whale tau sami. Ai to tongi tupe ia toyo. Oe, tau una fo ma fa pe ai se ainga ai te u fa mana ia fo le lintonga la au mana ia ia manu savili ia le leila to mukuka le leile fale mamao ai pukla le no ia va pe ol mato ainga fio atu ne fa lua i tu la ia atu la malanga pe to sfulu lua pe to sulfa ia fa nga yo ai a telefoni ni fale o ia fale o le fa nga disi ainga fale o le fa nga disi ai ia wai atu a singa fo io ia si ai fa sa hotels me ai e man tu ala tu ni sila si o la te fi ai me ai o fangusea o fulim o le oka ai le faina va tu no hotels ai ai la ni ai ngala tu fi al business pa pena a tina malanga ta to se fu a mi sa malanga pe to se fulu pe to o ta si le manele o malanga to isa mo tau sanga to malanga to January ya te semba o ainga ai o atu, ili se o tātou te fia ini mua whalai, mani sapasui, mani fia tau mawhai me ai Sāmoa. Ai la se ai ngā lau te whaia se pisi nisi wapena. Ta pena lele ni whale, o mukuka, whale mamau. E nā le puka le vangoa, mai la inga lea umata pena o, mai lisi ai ngā. Pe lima pe se furu ni lau la popoa vo ie, whai se hotele. Tata ele musika, mo. Yo, ma fo nga pe ai alula, e tang fo e fai mane. Sa ola le la fa ma ula lo api. Ya le api. Lo api le tu se. Le ma se api o vai.
Fa uma tai pokalam. O falau. Ya, il falau ya. Mai alo le tatu pokami. Talo falau. Lani mama lo so lo so fo se lo. Ma lo so fo. Ma vai se unha foi. Io. Oi. E falo longo kulava fainga ta foi o isi que me ona ka ke falo ku foi le lo tala no fia mai ka. Ia. Ya, ale la wala no wala wa kula ngale o ye lo ka ko nga wa ma ka nga tu foi lo so le ko foi mai la kam. Yo foto malo. Malo mtua. Malo lava. Lo su mai la wa ole. Ole, le mele fa mon mole o ke fia Cecilia tu foi sa ole le ya le sang no ngai lu mol falen nga o ya wai elenga ka o me aila na ta ma fa no umu me ha pena a o tai au vo ie le fale i se me o lo pa ya po fea e kai o mai ma wai le vai salo male su poes e te sira fia o e matafu e to ale ai se supermarket i Sāmoa e te le vai tangata o le sino fuanga le wapi ave tala o supermarket le lei a mela fa tau ya o lumo fa matio le vai tele fa mai le lei nga se nga inga na kokoesi vai salo ulu au fa ia o na ya si osi ai ia no fuanga fo ia te fa lo mai au e te fa lo tan mai au le lei me na ina ia ia e mana ia le ya au nangal nai mo sua vai o fatau ya isa foi le o le fua kamalonga lo ya mon Paula vale me foi le tate no foa taita maska mafo fa pe o ya o lona winga o le sia unha kupulanga la fa solo mai o le ama wai lo la me foi le i la fia pusa son ya sa o le ya awai o ne ala ua waleto e faile sua vai ale o la se fruit o alu Sāmoa o lo tele lava le ise mango le ise fala o le moli la fe o lo le moli pe o le vegetables la matua le temi o le kukama tua le al kukama Sāmoa so tele asa melanga o le mango ai pe o te mo loka mai sa au te mana tua ia o mea nā whawha iei o mātou o fōlo ka mai ki vātu le au roa sunga ma le whawha mai a le tunu i Sāmoa o le mango. Tau lia tau mango e no fōa ia pia ma ul te au mango i lunga i awala ia ma wana i mea au le tala fo i o le pāloka mata nafi e post mai le sia o friend ngai e pō fo i le vai e sia o friend no mai la ya u mai le ko tu na file na o il va nga le e afianga tu mau ai la tu paloka o fesi mai nga ke foi me fa sen pai lo palo ko nga yusi la o tango le fam tala ya yo fa ka te foi al fa nga lo palo te Sāmoa e fa mai o fa ya singo u ka fesi le taimina na mak na fa lo palo ka ngol tanga tala na witness long wingo le nang on su yo le au fai pol officio palo ta la e witness lang palo ta fa la me fe ele ole su yo officio palo ka ke min fai lo palo te Sāmoa ole le nga witness le na lo na mata wo fai lo palo tai tonu le ila ole wingo lo ta on mali an tu ka me fai no ID fo ia te la ke fai lo IT so le te fa lo ku kala la tutu le ki u le fai akia mai so o ini foi le o ini ku ina ka au mai e fai IT o fate o sole ole o fatu lo sala e se fa le ton mo le mako mai e fai mako IT au fa stai ile alu luma o Sāmoa ile wa mana ia fo ia le vai ngale ia fianga tu ma o se fu na le la o mata o tu voi ana vata ule o ke le ai vai nga fai o le la tu te amana ia ave ia sina ta la vo ile mo lo la tu fa tu pena vo lo la tu vola ngai
Mana ia mai ia tala afa fele tulanga o le esi fu o leile so le se lo se o la tamatai ai ale tato uma o le tau la to esi la ia sa mo te mo la to esi to futa la mo esi fu mon tupu ai ale fa tau tai tasi te mo le esi amata mal to la fa ta la li mata la ala la ma nei ale se kia mane o ina la fa no ai ngai lo fin kalo tasi ya alo mamawa ku pele national ia malelei pa ai mana ia lo ta pena fai sa fa ko anga esi ke le la va te lo mena e wa lo ngawa o ile ai o lo wa fo o lo fu ala wa na te fie e o les mo ai mo dia tu le fa tai ta ni poki mai fa mai sa mo na ana ia tele le valongolongo atu e uia inga tau nenefu mai le lainga steine o ana. Ai mana ia tele ia le fai mai ngoli poki a mai se fo steine o kule mangafa. Ana ia tele le mai ngoli poki al tato o whainga ruenga ma loa tulpulenga ia mai se fo lo sunga. Ia fa pisa mai pen mea fa mole. Malo, tai lava. Tai au le la matua pisa tili e tato palo tai umi tatu fazalong. Ja, maar ja, soi fualo. Ja, soi fualo mo nei. Soi fualo. Alo, o le afala sfulu ia fa forma lo por kala mele o le. La langi o sonei. Ia fa tai tatu tala no pe tau tolu le fiafi si fonga ne lo mo lo sfulu minuto te se fulu. Talia ina male
fato e whaama o ni o ia e whita le ala a e te maua uma o na manuia e sili lava Yesu e moni ai lo fia fia e alo fato e whaama o ni o ia e whita le ala a e te maua uma o na manuia e whita le ala a e te maua uma o na manuia e whita le ala a e te maua uma o na manuia
Ia, fi lava I le nei vaenga o le aso e mātou te whatalofa ma whaafeilo I atu I le mamalu o le tātu tunu ma le au whaafonga. Mua o na whaamalu o te fōi le tāpo inga ma le paanga masani le tātou polkalame le nei ia o na sa whaisi wha le tonu le nāwai aso o motu ai tātou polkalame ia o no le ato toa le malosi ia ai le ua whai le li ia le malosi le nei vai aso pe on tātou toi mawai le nei whilo inga. Ia e whaatalo whaatua I le nganga whaalalu tele I le manuuma o le au whaafonga. Ia maise o whaanga masani le nei polkalame o le lalolangi o aso nei. Pe o ni silfia ia o se polkalame o to I nā tuai I nisi o mea tutupu maari ni mai I le kelope ma le lalolangi o tātou o nofo ai le nei vai tau. O le nganga utu ina ia maua le silfia ma le manino le au whaafonga maise ala au mātutua. O e o lo tāpo I o tātou whaiva I mauta malawa mau tātou ainga I so se vaenga o le kelope o lo o atu iai le malosi o le tātou whaasa launga le nei. Malo a le langi wa ma le soi fua lau le nei. O lo o malosi a whainga le malulu I le nei vaenga o New Zealand. Ewe ina o lea ua mātou vaia ia le matau le lai le nei tū lao le aso. Whaafte iai le anga le leo le tapau le langi, whapeo no mori mailo tu soifua malo mātou wola I le nei hoi vai aso lona wha le nei o le masina o okuso lua awhe lua sifuru ma le lima. A o le itu inatu ia le polkalame ua tāpenei nei le nei hoi vai aso e mumua lau foi. Ia ona o whaawhe lo iatu le sunga ia tasi ma iawa tu I tulamaa. La lea o lo o so sari mai foi ia wa le tu inatu le tātou whaasa launga. Ma lo lo le soi fu manuia lo sugatasi. Ia le ngā whaalalo e whatalo whatu I lau whionga la wano. Ma lo lava le onsai, ma lo wha malosi I la foina. Ia foi nei a vaenga sa ia whaftai le atua o lea ua toi whafoisi al malosi. Ia ua pesi al le malulu, ma le fulu, ma le COVID e leo lo tātou ola whaatasi lava ma le COVID le nei taimi. Ia ai whaftai le atua o toi mo foi malosi. Ia lau whionga ua le whauina le tātou pukalami masani. Tai tasi e moni le leia le saunoanga o whaafonga malu si o tātou tanu. E maise le teimi nei o le malulu. Ia mo ia o umona whai o tātou tui o le flu ia apelila. Ia ai mai tawina to te lea tātou ua whaina. E le o le fulula, ia ai pe ona saunoa lau sungas, ia o le meo le, o le COVID le ono ia I pēle I li wha pe ua uma. Ia o le mea lea e taua iau na whae tete le au mātua. Ia e wha pe fwoi ma au tola vaula tau, o le teimea nei o le marulu e pe pesi e tele wha mai nei. Le pe on tātou maua I si o tātou tu I Sāmoa le meo le tenki fiwa. Ia o winga lova I o le nei soi fuanga ma nei o na po. Ia ai o le whae tete. Ia o le mea tāua le o ngā le pui puinga o le soi fua malo loina le lei o tātou uma. O lea ua toi tasi I vai aso o lo tutoe. Ia o na tātou wha ma vai atu fo I lea I le nei masina lona valu o le tausanga le nei. Ai wha whilo I atu I le nā fo I masina fou o oli mai o se tema. O lona iwa o masina o le tausanga. Ia mai o le amatanga o le tau fo I le nei tu tonga e ai lau o la au po le spring. E pe atua na ia I le tau maro lu po le winter. Ia mai atonu se tūlanga o la vasi ma te talo I le tu tele ia vave o na o mai. Ia ona uwhai asi la vea I le maro lu e pei ona te hatu ia I le nei taimi. E ringata I lea, ale fo I ua toi tasi le vai aso o lo te toe. Ia ona whaataunu ina la lea o le whainga palota tele whaanati nati asi o tātou o tunuu I Sāmoa. E pei ona atofo I nai mo le nās whareile o lumana I nei, le aso luas fruiva leo o kurso. E fili ai se paia inga fou o lona pāle mene. Ia mai pei ona whaafonga mai le tai aona le la, le fionga ia afumsanga te alu moresi, tātou polkalame o talalau o lunga. O lea ua iai tāpenanga le tātou walesi whaasara lau le nei, si ufonga le lumua. Mo le whaia mai ni a tātou whaasara lau ngā tū, sa au mai pia.
i le asforeile o mua le aso tonu o le pālota. Wha moe ina i manino ia ma si le fia ai e lau tāpua inga i tūlanga uma o le a tau nuu iai le whai ngā whiliwhilinga alo tātou o te nuu. Ia ai tātou tārusia o le a tau nuu ina ma le manuia, ma le while mū ia wha moe tā ua i le nāwai aso o luma nai. Ai o le tātou tala mua o le nei mai aso, sa mafuli ia me o tala to mua po tala lau lunga i meri tupu i le lalolangi. I le mauli poti a na tātou maua tu sai o tau mawhainga le Pelestene a Amerika o Donald Trump, e sa ili ia se file mu ma wha uma le taua le ualu nei le tolu ma le awha tu sanga o whaia pea i le vale o Lucia malona atu nuu tua oi o Ukraine. O le asto na ina te nei e pei o na sirsila ma mai mo iai wha asa le launga mai whafo. Le asa whailo iai ia Donald Trump ma le li Pelestene Lucia o Vladimir Putin i Alaska. O le vahenga mua lea o ia tau mo whainga le li Pelestene a Amerika ia awale sa i dio se file mu. Ia mai pei o na sila fo iai ma tātou whaalongolongo whafonga iai li poti mai whafo. Ia pei o le filifilia o Alaska e whai iai le whono nei a Palestine mataita i o ia malo i lua. Mafua ona e pei e paulea o le nofuanga e lata atu i Lucia. Sila fia foi o le Palestine Lucia. O lea ia se tunu o le lalolangi e le o mana o mia ai e mō lia i le whaamisnonga ia ona o soli tu la fono whaale tangata soi fua ia ona o taua ma le mau whaale tonu a e pei o nāri i mai a fia ai lea taitai o le lalolangi ia mai o le whae te tenga sa iai o le ifo leo se waalele e luifo ai a ngai a Amerika i lunga o isi e tunu ia o hape nā loa na te iwa tupu mai eise whaalewe lawe la lela na filifili ai ia Alaska e whai ai ia la lewe ilo inga ia ona pei on silifia foi e le mamao mai ma Lucia e tua oi a Lucia ma Amerika ia pe a sila le le whaafanua o Alaska foi e pei on tātou whaitau iai na whaatau e Amerika mai a Lucia ia la lela pei whapenao na wāwala latai i le tu i mātū o le kilope ia mālone i lua ia mai al tulanga na whaataunu i nai ia la le fono. E le ngata la i le fono mua lea Trump ma Putin i Alaska. Ai na uma i le whaengol vaasa taluai ia ona so lea o se whilo inga whaapitoa Donald Trump ma le Palestine o le malo Ukraine o le lii o Vladimir Zelensky le asa whaia i Washington i le asongafua na te nei. Ma ea ia le nāwhon tanga ia ona whapefo i leo na whiloa i le Palestine o Amerika ma tai o malo Europa ia sa au fiai le palemia o Peletania o Sir Keir Starmer o le Palestine o le malo Falani Emmanuel Macron, ai moise le Palestine o le malo Siamani va pele tunu o Finelani a toa mo le Juni o malo Europa. E mai o se tulanga lea sa manatu le to tele, o le a de tau na wave mau ai se tonu mau tu, ai moise o se file mu i le tau le nei Lucia ma Ukraine, ma tau fi ai ia le sanga mau peo le soi fuo tangata i le neitaua e pei ona wha wau lava i le taimi nei i le wā o mālo e lua. Pei tai ane la o lea soana nafi lea stofi lea tātou i New Zealand nei na tūlai mai ai se tūlanga wha le tonu e ua wha upu ina e wha pea ua le mau tonu ai ma ua le mau tinoa ia le luma na ai o talanoanga nei mo se file mu o le nei taua. E mafua lea, ona e whape ua whaalia ia le manatu mau tutu o le Palestine o le malo Lucia o Putin
e whapea o so o se fuafuanga lava tau i saonga le mu e whaatula i mai, e wha umai le taua, e ta tau ao na iai se leo malosi o le malo o Lucia, ai whapea ma le malo saina. O le upu sa whaonga ina le Pelestene Lucia i le nei whaaringa whalawa i tele e whapea, ia iai i lona malo, whaapea ai ma le malo o saina, ia le malo sianga le e ta ua o le veto power, ia mo so se fuafuanga lava tau i le tau sia o le file mu i le taua ma Ukraine. O le winga o le nei whaapunga po o lea manao o le Pelestene Lucia, ina ia iai ma afia Lucia, ai whaapea ai masaina, ia iai ia le malosi po o le pawa lea e veto ai pe tā fia, ia le whaonga ina alo ia, o ni aia inga mani tuutuunga e whaia a wale tausinga o le file mu, e pei ona tau tala noi na nei i tūlanga whaalewa o malo. Ia, mai sa au tāua inisio tātou por kalame ua tua nai, o le mea le nei po le malosi le nei e taua o le power, o le veto power, o se tasi alea o meto tia po whainga o loo alo ia tele elefono au le nei e malo au whatasi po o le United Nations, lea e iailo na ofisa tūtonu i le ai o New York i Amerika. Mai pe ona Silvia e le mamadu lau whaafonga, e le tofu maua uma fo i sui a waio malo o whatasi, ia le malosi po o le pawa le nei, e tau fiai le whaatinoina, po o le whaataunuina o ni unga fono mani whaai unga whai, a le whaalapo tonga le nei o malo o whatasi le United Nations. Ai wana o tunu uia e ta ua o sui tu mau. Ia o le whaapunga whaapelitania o mea o permanent members o le komiti o le puipuinga po o le Security Council a malo o whatasi. E mai peila o na silo fia o tunu e lima ia e la vea ai i le li o lea o sui tu mau o le Security Council e au fia ai Lucia, o Saina, le United States o Amerika, o Peretania Tele, whaapea mawhalani. O te nuu ia lima o loo whaamanino mai i le whaamai po o le tiata o malo au whaatasi, o sui tu mauna e le suia, e o i le whaamamau, o le fono lea po o le komiti lea tau o le Security Council. E se fulu la fa yo isi atu nuu e filifilia i le palota e a vea masui a wai o le nei komiti mai lea taimi i lea taimi. O lana matafa yoi e ngafa mata upu e a afiai i a le saonga le mu ma le nofo le lei o atu nuu i a po sui a wai o le whaalapo tonga o malo au whatasi. Sa iai le taimi e lei mamao tele atu nei na mawaila vanoa i le tonu o le komiti le nei o le malo o New Zealand. Ia mai pitai lai le taimi nei e au noa lava ma se Pasifika po se si malo le Pasifika o toi iai nei le tonu. Mai ta watu iai e pei na au ko le saute le tau lata mai i lo tātou i tūlangi i le Pasifika o loo iai nei o se sui o le komiti le nei. Ia ai o le tele lava o isi sui a wai, e se ai e tunu e lima i e ta o sui tu mau. E mai e tunu o Europa, ia whapea Asia, ma tunu o le kontineta o Afrika. Sa whaido mai e le sui so upu o le malo o Amerika le sa a wai i le taimi o talanoanga a Trump ma Putin i Alaska, o le li i soa whai a Steve Witkoff e whapea, na ioe i lea whanol Pelestene o Lucia, i le whaia leo ni puipuinga mo le malo o Ukraine, e pei o na ia i lalo le vaenga lima po o le Article 5 o le whawai o malo au whaatasi.
Ia, mai pei o le mafuanga tonu lea na vave ai o na a ngā eita i ta i o malo Europa e tā pena ia leo i lilinga ma le whaatūlangana ma le fausia oni pui pui ngā tau songa le mū ma wha umai le taua i le vaho Lucia ma Ukraine. Na iai le manatu o le malo pele tā nia ai wha pele malo falani o le a awinatu o la tau fita fita I ele ia o lo o vevesi ai nei le taua a Lucia ma Ukraine a wale mai tauina ma le tausia o le file mu le va o malo e lua. Ai o le malo a Amerika o le a ngafa ma pui pui nga I lungo le ea ma le vani mo nimo. Pei taila e taru mai le ason nafi ua whaailonga fisili nei po o le a tonu a le vaenga na langa e le sui leo le malo a Amerika o Steve Witkoff pe a fua e le whaapunga le minstale mai fafo Lucia o le li ingo ia Sergei Lavrov e whapea e da tau o na afia ia le malo Lucia I so se fuafuanga tau le puipuinga o le songa le mu po mei e ta ua le whapeletania o security guarantees ia e tau fuafua nei e le malo a Amerika ma malo o Europa. Na whaalia fo e le minstale nei o le malo Lucia o nei tūlanga e ta tau o na ai ia tutusa iai ma awhia ai maisi atu nuu e pei o Saina, Amerika o Peritania Tele ma whalani. Na ia ta ua e sila fia le lei e malo ma atu nuu o se sifo o le talanoa ina o mata upu tau le pui pui ngā e au noa ma le a fia ai o le malo Lucia e mau le taimi ia mai mauti noa e le tau nuu I se manuia. Na ta ua e le suili nei o le malo Lucia o tutu unga mai e inga e pei o na mana o ai lona malo o lo whaavaile I lungo tūlanga ia na mana o Lucia e uno ia le malo Ukraine e ioe iai I se la tau whailo inga sa whaia Istanbul ia apari lau le tausanga I lua afe lua sifuru lua e na ua whaatoa lua masina talua nos fo ia Lucia Ukraine ma amata ma iai le taua e pei ona whaia I le taimi nei. O ia la aia inga e whaasa ai atu nuu ia e lango ia Ukraine, ona la taua afia pe feso swane ia Ukraine I le la taua ma Lucia. Se ia vanga na ai e au whaatasi umai atu nuu, lea ole au fia ai Lucia mo Saina I se whaai unga whapea. Na whaamawhaina e le suile nei o le malo Lucia, e le mawhai o na ioelo na malo e ni fuafuanga mo se file mu pe a whai e le a fia ai I la tau. O mea la uari ali mai nei, ua whapeo no whesiringi ai e le totele, ai pe o le a tonu wala le mea na maua I tau mawhainga le li Palestine a Amerika o Donald Trump, I le la ua whailo inga ma Palestine Putin o le malo o Lucia. O le teimi nei, e le iai nisi nisi tapu po nisi sa fau ua whaia I le United States o Amerika e whaasanga I a Lucia. E ui ina tu malosi pea I a Putin e whai le mea loto ia iai ia mai watang iai se tu langa lei mo Donald Trump ai maise o ana fau tua I le wāwhenga iai maisi maro o le laulangi. Ai o le manatu o le malo Lucia ina ia vea I la tau mo se tasi o atu e langolango ina le saunga le mua Ukraine ua matua whai tio ina malosi e le atu e ngoa o Estonia. Sa whailo mai le teitei whono o le komiti o le vai whafo a le malo Estonia. E pau lava le mea ma whai o na tau fiai le malo Lucia o le whao ngā ina iai o le malo si wha fita. Ai lea o ngā iai ni whonotanga, mani tala noa ngā loa ia wha le wā o malo. Ua tula I mai nei tūlanga wha le tonu I le taimi na wha ailo mai iai Donald Trump e wha pea
o lea ua sauni le Palestine Lucia o Putin, whaapele Palestine Ukraine o Zelensky, mo le whaia se la ua feilo inga na o la ua. Ai a whaia mana o mia, e ono whaatasi ane ia iai i la lea feilo inga, e ui ina e manatu Trump, atonu elelei pe a le a wai o ia i la lea fono. Ai pei la ana whaai lo mai o loo mana o le malo Lucia, e whapea o se fono tanga i le wā Putin, Zelensky ma Trump, e te tau o na whaia i Budapest, o ina lea sa i oe ai alo ia le malo Ukraine, e la fuai i ana mea tau malolosi wha niukilia i le tausanga i tasi iwa wha. Whaai lo mai nei e le sui o le whalapapae o lo wha awo pēa wheso o ta inga i le wāo Donald Trump, ma na whaufautua, ma sui o le malo Lucia wha pēa i le malo o Ukraine, mo le whaataun uina o se whailo inga i le wā o ta i o malo nei e tolu i tau mwhainga lava ina ia tau fia i le taua ia ma le mali liwai o tangata. Ia e se i vai foi e usi mai pēa le whaafonga. A o whaale tonu waila i e tau mwhainga nei whaale wāo mā lo, mō le sa ilinga o se file mū i le taua a Lucia ma Ukraine. A lea ua whaai lo mai e le mā lo New Zealand e whapea e lua tesi ma le fitu piliona tā la i a le vai ngā tupe ua fuafuaina e whaalu e whaale le iai i a lana fita ma lana vai ngā au o le puipuinga. O le manga tupe tele le nei e pei ona whaelo mai le nei vai aso, lua te si fitu piliona tā la, pe tusa le o le tasi te si ma le tolu piliona pauni, o se leni fau ua whaatu langa le whainga maloso whaatasi, e whaatau mai aini wa le helicopters fau mai a Amerika, e suiai ia wa le tuai ia o lo whaonga ina i le taimina i le Air Force ale malo o New Zealand. O le whanau i tele ina mai o le nei fuafuanga e min star ka peneta i le aso na nafi, na taua e whapea, o le tele o le mau whaalawe lave ma vevesi i le vāo malo e pei o na mai ta wina i le nei vai taimi, wala ngā taua i o na whaale leia i a tūlanga tau le pui ngā o le tunu. Sa ta ua fōi le mawalalo o le vanga tupe o le whaalu o le malo New Zealand i lona pui ngā. Pe a whaatusa lea i ana pāanga o lātou mafuta i le tonu o malo po o tunu uia e ta ua o le Five Eyes lea e au fiai a Amerika, o Peretania, Kanata, ma Australia. O tunu nei e lima o lo ngā rue whaatasi i le whaamau maunga o whaamtalanga ma le whetu whainga o whaamtalanga i mata upu tau le puipuinga mai o le siti ai o vai ngā tupe whaanganga ale malo o New Zealand mo lona puipuinga o se tali atu lea i le tūlanga sitia
o le anga i mai o malo losi o le laulangi i te tonu o le vasa Pasifika. Na whaelo mai ane minister o mai whawhawa wasa mana i o Winston Peters o le teimi nei e matua onga whawhita hauli tau le puipuinga ua whenga iai malemalo o New Zealand i lona tala whaasolo pito. Mai o se tūlanga ua alanga tawai o na whaia i a tūlanga uma e mauti noa ai e tāpena ma lava saoni i a fuafuanga uma mo le puipuinga o le tunuu. O le whaatawina mai lawa ale le fau nei ma le whaafauina o a penga ale military in New Zealand. O le vahanga mua lea o fuafuanga le malo e si iti ai mai le tasi pasene anga i atu i le 2% i tonu o leisi se furu tu sanga ua savalia nei o le fua leo le tama ainga o le tunuu ia la whai tupe ma se leni whaanganga mō ngā luenga tau i lona puipuinga. O lo au fi ai la i le vāngā tupe ua whai lo mai nei ia ni valele helicopters fau e 5 ia la whai o le itu ainga o le MH6OR Seahawk e suitulanga ma suia i valele tuaia o lo o whaanga ina e le Air Force i le taimi nei e lenga te lea o le asuia i fo i mawaalele la popoa o le tupa inga o le Airbus A321XLR ia mawaalele Boeing fitu ia o lo o whaanga ina e le Air Force. Na whailoa e le minister o le puipuinga o le tamaita i o Judith Collins ia o le a whaasolo solo ona au maia i te tono le tunu ia maalele faune i nai tu sanga ia o lumana i nei. Na te ena le tamaita i minister ia fesili foi ma tu o inga la au stala i se la tu feilo inga i le aso nafi e whapea o mafua na whaatau mai e New Zealand mai a Amerika ia maalele faune ia ona o se whainga tau feso swani e whaititi ai ia le se furu 5% o le la fonga lea ua wha au popo e le malo a Amerika i lunga o le tau o loa New Zealand o lo o wha auru whale atu i maketi o le United States. O lisi vaenga o le tātu tala. O le asongofua o lumana i nei e amata wha amamalu ai i a suinga o tulafono me tau ngā ruenga i te tonu o le atunu o lo tātou tua oi le tu sifo le vasa tāse mane i a po Australia lea. Ma o Iesuinga ua whaatanga i nai whaale tu la fono i a tangata whainga luenga i ni pisi nisi la iti e le talia ai ni telefoni po o ni whe au e awalatu i le text mai pule o alatu ngā luenga i taimi ua manawa ai ngā luenga i a po after hours. O le nei ia te tau mo tangata whainga luenga nei o lo o fia i le vaenga e lua o tu la fono tau ngā luenga a le malo tele o Ausitalia e whaingoina o le right to disconnect e a tonu po la ia te tau e te ena ai e le talia se telefoni po o se text lea o le aalo ia wha le tu la fono mai le songo fua a sau nei la so luas fululima lea o kuso e na ua atoa ia le tusanga talua na whaamalo sia le whainga malo le li palemia o lo tu nei le foe o Anthony Albanese ia lea lava tu la fono mo company e sili atu i le toa se furu 5 le a whaai o la tu tangata whainga ruenga i te tonu o Ausitalia. Aia na whaalia whapea e sili atu i le 5 tesi ma le tasi miliona le a whainga o tangata whainga ruenga ia o o au fia i le suinga lea o le amata o na whaama manuatu i le sungo fua o mumua e tu sai o lipoti ale au whaasala lau i Ausitalia. O le neitu la fono a Australia walo ia i le ia te tau te ngata whainga ruenga e la tau te enai ia le tau napale ia la tau telefoni fe a vea ai ia pe o le whaitawina o se fe au tusia po o le tali ina fo i o sefe sota inga i taimi e ese mai i tu la whainga ruenga masani
se ia vanga nā o lea ngai uinga o se tūlanga ua le o tāla whea ngai. E hawhi ai le nei tūlanga ni whesota inga mai le pule o se ngā ruenga, po o se tangata whai ngā ruenga e whai ngā ruenga whatasi, ia po o se isi whoi tangata e hawhi ai ia clients po suppliers o se whale whai ngā ruenga e whai ngā ruenga ai. Pei taila, o tulafono e lewa pea ua whaasa ai pea ua sori tulafono le tangata e ona le ngā ruenga, pe a whesota i ane i se tangata whai ngā ruenga i taimi manawa o ngā ruenga. Ai, o le whaamani nonga mai le ofisa, o le vaenga le ua o le Fair Work Ombudsman's Office, o lo tauai o le tulafono nei Australia, ua mawhai ai e le tangata whai ngā ruenga o na musu e tau napa i lana telefoni pe monitor, ia pe whaitawina se whi au tusia e sawai, pe talia ne fo i service o ta inga, se ia vangana o lea whainga o se ngai inga ua le tāla whea ngai. O le tāla whea ngai la, ma le tāla whea ngai, e whaalangolango i tūlanga iau fi ai, le i tu a ingo ngā ruenga e ngā lue ai le tangata whai ngā ruenga. A toa ai fo i maisi vaenga e au fi ai se te tongi wha au pōpō na te maua, pe a whai ngā ruenga i taimi ua mana vai ngā ruenga ma sani, ia malona avanoa i ia taimi i tua o taimi whai ngā ruenga. A aurumana i aile wha amaruina o le vaenga lua lea o le tulafono i Australia, ua whautua ina ai e le ofisa o le komisina o Pisinisi la iti i le stete o New South Wales, ia le au whai Pisinisi, ai whape ai mana matangata whai ngā ruenga. Ina ia tau whai e whairo ai matala nōle lei, ina ia tau whai manino ai ma mala malama i le winga moni o le wha upunga, wha le tulafono, e winga i whesota inga i taimi ua mana vai ngā ruenga, ia po le wha upunga wha pere tā nia ho le nei o le out of hours contact. Peita i la e tele ale mau whisili o lo tula i mai i lea mata aupu, ai moise le vaenga ia a fia ai le tāla whea ngai, pe o le tāla whea ngai o le whaatino ina o le aia te taule nei ata ngata whai ngā ruenga. E le ngata i lea, e leo iai se whautuanga i le neitu la fono, e una i ai Pisinisi, e sila tutoa, pe maua se tutongi o tangata whai ngā ruenga i taimi o ia whesota inga, ai pe o sea fo i whesota inga e whaanatinati, pe o se tūlanga le maalo fia. O lātou e le usita ia swinga o le tūla fono a Australia, e mawha whaasalanga tautupe ua lātou whea ngai, e o atu i le se fulu walu wafe, fitu se lau walu se fulu tā lale sala mō le tangata i tō tasi, ai o i le iwa se fulu tōlu wafe, iwa se lau tā la, i sala mō kompani lātou te solia, ia swinga o le tūla fono a Australia. I le taimi nei la o le ua atoa le tūsanga o ia tūla fono o le malo Australia, ai e le ia se kompani, po se whalapo tonga ua mōri ai i luma o le whaamasinonga. Ai o le mea ua mautinoa, ua toe malosi ai ma whaao Sofia le tele o talanoanga i lunga o whesota inga tele wawave i le vāo tangata whai ngā ruenga, ma lātou e ona Pisinisi la iti i te tonu o le tuno. Ea ai usi pēr le whafonga. O le palota tele i le tausanga a sau a tātou i New Zealand ei. O le a whaongai nai malo ia ni swinga
ua whaia I tua oi, a toa I fo I mai ngō nisi o I tu mālo pālota o le atu noo. Ua lua nei vai aso, ta lua na wha lo mai e le komisi e wha fo ina le tu la fono e wha ata o to ai tua oi o I tu mālo pālota, ia le taunu unga o se la tau ilo I longa na whaia e tu sai o le nei mata aupu. E mai ua wha atulanga I nai ni suinga I tua oi o nisi tu mālo pālota, ma whapea ai fo I o na suia mai ngoa o nisi tu mālo pālota e pei ona iai le teimi nei. E tasi le tu mālo I le motu I mātu, le ua so loia, mai o le a le to iai e amatatu I le pālota tele o le tausanga fau, e se vaenga o le mau suinga ia o to e whaatulanga ai tua oi fau o I tu mālo pālota. Ai whapea fo I o na suia ai mai ngoa o nisi o I tu mālo pālota, o tele tausanga o iai. E mai tau atu I nei suinga, e ma tele lava ina a fiai tu mālo pālota I le tonu o Aukilani, wha solo ne ai I le Bay of Plenty, o le ai karai estete, ia a moise ia le vaenga pito I lalo o le motu I mātu o New Zealand. O le tu mālo lea sa iai mo tausanga I tele sa whaingoina o mana, o le ua so loia e le to iai se tu mālo whapea. Ae, ua to e whetu nai ia leina tua oi o I tu mālo pālota, e au fiai o Taki, o Mana, ma o Hariu, ma mawai tu mālo pālota fau e lua. O ia I tu mālo pālota fau ua whaingoina o Kapiti, ma Kenepuru. Na whaino mai e le komisi, o le whaititio I tu mālo pālota I le motu I mātu, ua mafua ona o le 5% ua siiti ai le whaitaua whai o tangata I le motu I saute. Pe ona si la fia e whaatu la whanoina, e da tau ona se furu ono la whai o la tau na fua I le tonu o le parlemene, le motu le I saute. O isi tu mālo pālota I se furu iwa, e le ai ia se swinga o iai o lo tu mau pea I le mea tuai. Ai e iai swinga o whaia I tua oia I tu mālo pālota lo tele whas fulmole iwa ma I tu mālo pālota e tonu mō tangata Maori. O nei swinga, wa awhi ai le 2% o tangata o le motu I mātu, 12% o tangata I le motu saute, ma le o te 10% o tangata I tu mālo pālota o Maori. E lea I fo I se swinga na whaia I le a whai o na fua wha apitoa mō Maori. Whaalia e fitu se lau se fulmo le fitu, e la whainga o manatu tusia po o meo submissions sa tu inatu mō ilo ilonga le komisi le nei, e tu sai o le mata aupu le nei, e winga I le toe whetu na inga o leina tua oi o I tu mālo pālota, mai o le masino Iuni, le ana amata mai ai o na whaatara noi ina e le komisi. Na whailo mai e le li whaamasino e ulu I ai le komisi le nei o le li I sofa ia Kevin Kelly, e tahua tele ia le sao sa tu inatu I manatu malangona o le tunu ulau tele, e tu sai o la lato I loilonga na whenga iai. O se mata au puta au tele I tu langa mo le whaataunu ina, o le aia de tau o tangata I le taimi o whainga pālota le tunu. O le tele swinga e pei o na whaamau ni mai e le komisi, Sāmoa I whaatahata mai se ripoti sa whaasalawina ia mati o le tausanga nei. Ai ua lātou whaia ni swinga e whaamaile I lunga o manatu malangona o le mamaru o le tunu sa maua le avanoa. E tu inatu ai ia langona ma manatu tusia I le komisi. Ta ua fo ia le teitei whono ia Kevin Kelly, o le swinga o ingoa o I tu mālo pālota e wha, pei ona ua pāsia nei, na mafua mai fo I manatu whaadia o tangata na tu inatu I le komisi. O swinga e au fiai le tu mālo o Ranui,
lea ua sui nei ua whaingoa o le tūmalo Henderson i Aukilani. Ai o le tūmalo le East Coast, ua sui le ngoa i le East Cape. O le tūmalo tūtutonu o Wellingtone, lea sāta ua o le Wellington Central, lea ua sui ua whaingoa i le Wellington North. Ma le tūmalo Rongotai, lea ua suia nei i lona i ngofou o le Wellington Bays. O se ototonga lao suinga uma nei e pei ona mai ta watu iai, mai mātū, whaasolo i fwai i saute o le tunu u, e hawhi ai se vaenga whaata milo i Balmoral, lea ua tūmau pēr i te tonu o Epsom, e le la vea i lalo Mount Albert, ai o se vaenga o le maunga o le Arch Hill, ua ave e se mai male tūmalo Auckland Central, ai ua le vea i lalo o le tūmalo Mount Albert. O se vaenga i saute o le ai o Taranga, i au wai maunga o tu maunga fo i nei o le Kaimai Range, ua le o toi a vea ma vaenga o Rotorua, ai ua whaatū mawina i te tonu o le tūmalo Taranga. E renga te lea, e iei fo ina ai swinga la iti ua whaia, i leina tua oi le vao le tūmalo Mount Maunganui, ma le tūmalo tele o Rotorua. O se fuwhanga mua sa iai, e sui le tua oi i mātū o le ai o Gisborne, ua le whaatau wina. Ai peitai ua wha popoane i lea ai ma le tūmalo o Napier, i nisi vaenga o nui tua i le vaenga o le tūmalo e amata mai i tuki. O le pitanuu o Redwood ua tūmau peona la vea i le tūmalo Palota o Christchurch Central, ai ua wha popo atu i a Kalai Estate i Sasai. Se vaenga o Christchurch Central i Linwood, i a whapefo i ma Phillipstown. O i tūmalo Palota whaapitoa mō tangata Māori o whaamaunia i a se swinga i le tua oi o i tūmalo o te Taitonga ma i ka roa Rafiti. Ai whapena fōi o na iai na i swinga la iti le tua oi o te Taitonga ma le tūmalo ingoa o le te tau huahuru. E ai peila o na tau mua, o le a whaamamalu ma whaao ngā ina swinga umanei i tua oi a toa mai ngō i tūmalo Palota a New Zealand i le taimi o leisi Palota tele e so ai. O lona winga o le Palota tele o le tausanga a sau. Peitai a whai e iai se Palota le ititi e ono whaia a o le iaulia le taimi. O lona winga o la wha o ngā ina pēr tua oi mai ngoa o i tūmalo Palota ia o loo iai i le taimi nei e pei o na amata mai iai i le tausanga e lua afe lua se fulu. Ai mono manu la fa fonga e fia sila le lei i swinga nei o no mo fai una maua i lunga o fesota inga tele vave i le penga o fesota inga ale komisi o fainga Palota ai fa pe le komisi le sa fe ngai ma le nei fa atule ngana a to ai fo i maisi u penga ta fa ilangi ale malo o New Zealand. Ia ai usi pe le fa fonga. O nai swingala nai pe on ta ua o le Palota tele o le tausanga o mua le o wha moe o le alo i ai mo tātou wha aina o le winga ta ua i le tātou monino i ai a mo isen tātou i mo le tu malo mana pe o na sila fia o lo o iai pe sa iai i o le asoloia a wha pe foi
ia le tu malo o Wellington e tu tonu. Ia ina swinga na mo tātou ai e le waenga o New Zealand. Ia ai fa bena fo i Maukilani, Kalai Stete, ia ma le Bay of Plenty. O le fo i o loma ia tātou pālota whaalota i whale, whaitu mā lo, po local elections i le masina o ke taupa. E le whaonga ina ai la ia swinga nei e pei ona tā ua. E ruinga tātou warua le tūla whono tumai e tātou pālota o loo alo atu nei iai le o telea ina tapuni le whaoluina o suafo sui tau wā mō tātou whainga pālota whaaitu mā lo e ma o tā pena i tātou uma e mō le whaataunuina o lea fo i whainga pālota o lo whaonga ina pēle whainga tuai fo i le nei o le meli mai o pepa pālota i le pusa meli whailau pālota e ona to e meli fo i le fa fo i ai e wi a fo i na tele fai tionga sa ai i le la ititi po o le pa u ai o la fa i tanga tai fa to nu i ala to palota ona le fa inga ia le lava e le se me o fo i e le au tatu o i pea on ma to la fa manatu ia e le ona to to na ia le fa to nu i na tatu palota si lane e po ai nisi alo Sāmoa o lo o tau whaiai tātou nuu ma ai o tātou o lalai ina i mausa tātou leo i tātou langalango ia i lātou uma. E o le hoi tātou te tāpena i le whainga pālota si o tātou o te nuu hulwaia so fau tasi e a mai msalo o le amalo loni tātou polkalame le nei e ona o le tātou whaasara launga wha apitoa. Ia o al silfia o manu o lau whaafonga o tūlanga o le a iai, i al whainga whilwhiri ngā Sāmoa les Foreile o le a sau. Ia se i tue mō hui si wha o poponga i le vai aso i ona tua. Ia ai pei o le mai tau atu, e telefoi o lo o ia i le wha moe e malanga i nei vai aso, ia ma le vai aso fau, ia wā, ia le wha taunu uina o la tau pānota ilu tātu tunu, pei o le mai tau atu lea, tasi ia mai ia o le si o le fai te lava pe ona o ta o mua ia tātou i New Zealand nei ia o le tātou te whengai ma le marulu ma le mauwha ma i se i tulo ia o le onusa i lava i tūlanga o le tausinga o le soi fua marolo ina le lei o lo o e fo i o lo wha moe moe i Sāmoa ia e lei o na wha autangia le lei o lo o matua pepesi ia le fiwa pōna aiwi e pe ona tātou maua li poti i wha sa longa i le aso ma le aso ia nuinga ili au ngale a whai ale pālota ia toi malo lo le lei le whale ia le lei toi te liu mai ma le manuia i se teimi i luma ia e pei o le tātou pol kalame le nā dasi o ta pena ina mo le nei fwoi vai aso ia e wha moel nā i le vai aso pe au dia le lofa maleanga le lei o le li ia tātou mo se wha se lo matu sao ia mo tātou silfi ai le tūlanga o le a iai le whai ngā whilwhiri ngā Sāmoa. Ia, malo whastai tene lo whionga la wanu. Ia e mo i lei, ia mo whamanatu fo, ia meisi le tua lalo ma tau longolongo mo i la tau le anga i Sāmoa i le whainga pālota. Ia, mao, ia o tua tene fo i nisi o la heo e tāpua i le whainga pālota. Ia, e malaia le tau longolongo lo whionga la wanu. Ia, le ia le pui pui o le saonga le mu, le anga i fo i Sāmoa i le tūlanga lo pesi le whaamai. I te ua le mai nei le fulu. Ia, ma le whaamai. Ai lua tu i Sāmoa mai i le whaamai le pisi Sāmoa. Tau foi ona lava tāpena ia tūlanga e pei o le walupa puinga le soifua maloloina. Ia wale a pisi fo i tātou tinu o le vai aso fo. Ia il tūlanga le whainga pālota. O le tūlanga moniana na a hoi lia le whataua o le soifua maloloina mumua. Ia ona mautinoa lea e fia ma manuia me uma ai lei se au ngao me uma. Ia pe a whaina le soifua maloloina ona o le whaitete. E se wha mai mtautia lai iei siu tātou tunu, tātou tātou sia. Wao ngā, ia fuafuanga, ia sa whaitalu i nei i le iaso fo i nei o le wha mai na o lau whanua, matua whale, matua maota. Ia o lo o fisoswani whaititi ai o ape o le namu ala o tu o le wha mai. Ia, ma ia se i tau mwhai ia fo i wha ngā whautuanga fo i mai le visenga o li mtamaitai fo mai. Le o ni mai fo ile nei foi ia ni tātou fo ale ngano le mai o le fiwa e ia i tonga fiti fo i mai le mai
Ia wa alo mo fa nau ia le fa pe fa bito mo to moiti ai pe ona i to moiti o lo au pito pa u ia ile lu le la au i tulanga au pito ma futia ia ono o bipisi ai o fa mai ma to mi fo nga e wi ai na umi wo le to fo ia ni au ia sili ana pui na i lo le tong futia pe o le upo ia mo ile le sa no ngole fi ona wan ia ai o sina vai ngala titi fo le o le palota ia mo ila to fo i malanga mai le pole so fina ngalo le fingola wan le malanga mai ele i fa ia la to palota ia o te rei lola i wa e ini si na tala no ia i na vili le ofisa ile faina la to palota o no le pre-polling o la vaso le la so lulu le fato a fa i palota ai ai la to le malanga mai wa umana le stala ia o mai fuanga fa le ainga ma tulanga fa pena mo le tai tolu le tai lova ia so foto ato e fo ia e fo ia tua o mai al palota e pe ia fo le winga le tala o ia le fainga malo le atu lai mai ma na ia le to sila ile i tu la fono fainga palota ta ona ini ai inga fo le mo la to ia malanga mai ia ba lo winga la mai maula ia palota tanga tai o mona le stala ai lo pola to le la malo i suita va ia lango le o mai mau palota la finga la wan e mo ile le ya se e fo ila u fa longo ile mele o le pre-polling e po palota mua o le sa fa pe a ta tala fo ile le mai ta watu ele talo sanga ele le stala io le stala pe te talo sanga e tu si lo sofa e te le palota e mo a pe o na i tangata hoi e whia ngai mana o ngā whaapitoa a pe e whaisi sa whapea ai e te tala pe le whale pālota i e po ai a wanoa i le aso a olo nātu a wanoa le pālota ai ia le whai mai e le ai a whai e le i tusia rou suafa e le stara e le whai lana e pālota ia wala nuinga whalongo mai lena watu e Marian le lai e lima afe le wa foi le le stala mo le so lulu le so dus fitu ai na le afe le ia na le afe le wa pa le la ia na le afe le la pa lo ta e pra le ia o fa lo na ia e moni le tawana no si le na swinga fa pa au ia o ia le ava noa a fai te sau mai Sāmoa o umana e le stala ia e mawhai ana e pānota i le ofisa o se whaate te inga le ofisa o le High Komisi i e po le ofisa o le konsula rai au kilan. Whai e lau pānota na lafo le lantou. E ka iro e sa whapea au ia o le nāle ia ia e pei fōringa mai e le ia ia. Ia o tere o mai no ia i po le sa onga nā pe i te ua tātala noa le whapea e le ia ai o tūlanga na ia i o uringa whare le tala ua mai maula le taimina le stala ia le ua le mwhaina whai pālota i ona e whatu atatala ia ile pre-polling le aso dus fulfitu la so ludo le vaso le ia pe o le nganga na ona i tangata fo ia e fai ngā luenga i la sol palot ia mai e ngase e popo atu langa pe o le avanoa le fa mu ai la tau ia a fai lana o le afe ia o ke le lona le winga le sa fa pea o le mawala avanoa a e pawane ia umana e le stala a e malanga i fafo o fea le ofisa o Sāmoa o ia ina e afe le ia i fai o te fia fai lau pānota au o le wha amalo sia pe compulsory le tula fono Sāmoa le stala ma le pānota e tu sa pe te le stala a le pānota mo lia foi oi o le alu te pānota ia le rola po le altu langa la ia nei tangata i pe ato e foi Sāmoa ia ona o le a pe o tulanga na e tauna o wha autangia malu si o tātou tunu ia e wha autangia foi po la to po ile fai nga malo tu le mai tawan ave ye fu ina fa to nga ia mo le nga i lu fa fai ngo fie mo tato malo ia ai ona o tata mi fo o manatu ia le a fa po mo ia le fa mo pongo le tato por kalame ia fa mo moe te mi nei le va aso pe au dia le lo fa mo nga le le te pa au la ia on tato feilo ia le por kalame fa pitoa po le tu fa pitoa lo wale fa se lao si fongo le lo mua e o ala fai ngā whilwhilinga si o tātou tino o mō towhinga o lona pāle mene. Ai whaaftai tasi whasoani mai, whaaftai fo i le maro lau whaafonga, tātou whila i le vai aso whaasaifu ea. Saifua.
ua le wha solo no fo tula I mai lo ai whai lo loto pei lava o le karate tamatau anga vale palasi lungo le polo amata vale vale tato sisi va fia fia te pese laia pati mabo muaia muo ma fa azao tato te pese fia fia ua mai le nei manuia o mai laia o se ua fia fia Dina Bezeia Tasi Kaolo le whakau paki Lua O so fasi vai lua Tolu O lo whaatoli anonu Pa Hey Cha Lima le mea ne Ibiza Dato sisi va
Te funga
I said, I don't like calor. Oh no. I love it. Ooh, yeah. I don't like calor.
I say I don't like color. Oh no, I love it. Ooh, yeah. I don't like color. Oh no, I love it. Ooh, yeah. Mea ai Samoa mo ilena, le mei ua e la poa. O te te le mana ia pe ua e kupo se hampua. I say I don't like color. Oh no. Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafo mai le si ufonga le laumua mō le nei au au le. O lo wa ai le matanga alwenga mata upo le lo toi whale sui la lato polo kalame tuwai o lo o yai e polo kaya vanua ngai upenga tafa ilangi o lo sawa i nai whana witi. Mo fola si atu se tau ufonga se iwa aipo ani vaenga au na whaia o nai whaapea ua lata lava ina umale au ngā malele leo le polo kalame o lo o yai e mo omia e le polo kalame fau o na whaafetau ia le tele o te konolosi o lo o whaalafi mai ai tua upenga tafa ilangi le talawhea ngai. E ele taimi o atu lava le fitu afe leo whainga upenga tafa ilangi lunga o le lisi a le Internet Watch Foundation sa mawhaio na poloka e lea au nanga o whainga tai i o whaiami o ngā le talawhea ngai lunga fsota inga wha te konolosi o no o itatono upenga tafa ilangi ese ma whao ngā sese. Ua mole mawina le pa ua le numero tangata o lo popole le COVID-19 o nei leo o atu whainitu i wha popo ai o le lapata inga nisi o whaitau wha ma ipipisi e ono lama tia ili whaitau au whai o tangata atoa le tunu mai nisi vaenga o le wha mai e ono tutupu mai i le lumanai. O le taimi nei e lata ili se fulu wha miliona tui o le COVID ua umana whaia i tangata New Zealand. E pito sili ato na to o tele tangata ilunga ato le ta iono 5 tausanga le mātutua ua whaio la ato tui wha popo le COVID ma le silia ma le fitu se fulu pasene pea ma le ta itasi tui wha popo le booster aina o le tusa ma le 2% o e lalo le ta 5 tausanga ua mai ona whaiani tui wha popo. Na Saunopolo Fesa Nikki Turner o le whaalavlave ona o le manato tangata ua uma le COVID peitai o lo iai pea le wha mai matatou sa wha mawina le mawalunga atol numero tangata le neitau sanga na whai tui pui o le fulu wha atusa i tui wha opopo le COVID o le tasi o mafua anga ona o le fulu o se fili pei ua masani ai e tusai ma se saunoanga a le polo Fesa. Ua moli mawina le vave whaititia po le pa ua le numero o meli po o wa atawhau mai le atunuu. Ma ua popole ai fo ipisinisi o whaatinoina ia au nanga ia afianga le tamao ainga o le atunuu a toa. O le whaamatalanga ilunga o le detail e ia afianga e o iei le atunuu i le fiu e toi tuli atu le mama o iei si atunuu o le lalangi ona o le whaatawa ina o ia au nanga ina ua tuana i le COVID. I le lalolangi lava ia o lo o si itia au nanga o meli ta whawhau, bisi o lātou wafu, ma fia tanga tai whaalua ia lātou tupe, pei tae o New Zealand e le o mawhaio na au sia le atu langa. A o le ia afia le lalolangi le COVID o New Zealand sa hapito vave tele bisi nisi o meli ta whawhau, pei tae ele o le tūlanga le nā i le taiminei. I se reported tau sangatalwai. Na whaamawina i le tasi tesi ma le 3 piliona tāla na maua mai le tautua o tangata ta whao. I le tala whaalatupe le lua whelua wha. E au fiele ono se lau 3 miliona tāla i tupe whaalu sa o lawai o loa ma au nanga pise nisi o tūrisi. Ma le isi fit se lau 30 miliona tāla i tupe whaalu e mawai ngā luenga. Ua ele tali tanunga e tosa ma le whase pasene o le apa ua ia vanua e tutongi mō tā whaonga i meli po o vaa tā whao i New Zealand i le lua whelua 5 ma o le a fia i wafu e 20 mai lea whainga atua e 20 tasi i tutono le atunuu.
O le whaafitauli lea na popole i leo mai u ina loka i le o ngā tutono le taulanga i Wellington e le asoana nafi. Ma o atua i le vaenga e su eina pomu i le Official High Commissioner i Nitia. Ua maua e whaapia o se whailo asu na i. Ma tongi stanga te tutono se pusala pisi. Na whaalia leo. Salongo ina i lato ina i o atu i Pipitea Street i Wellington. Beto sa oltoi kuata i le se fululua i le awauli le asoana nafi. Ina uali potia se tangata se item of concern. Po se mea whaitino lo o atu ngalu mawhaapole ina i tangata. Na o atu i eile vaenga le puipui ngā New Zealand wa ia whaafitauli. Ma whaonga ina i salato masini whaatangata e otometi. Mai loa ai le mafua anga o le whaafitauli. Sa loka atu ai le vaenga o le taulanga whaapele kolisia teine o Wellington. E umane o se whaailo asuna i wa tongi stangata i le lapisi. Piona whaamaoni e leo i lunga le staff i le aso. Ua tutu whaatasini pulea onga maululunga po kolisi se toa valu se fuluiva e talo sanga ina ia vavea na tau fia fuafuanga iso yeli whailunga le NCEA. Na whaia salato tusi whaalawa i tele ile minista wa onga Erica Stanford. Whaapele whailau tusi le tu maumua onga Ellen McCracker Reid. Sao lato whailo atu ai o swinga le NCEA le ufuafuaina e le manino luna mafua anga ma ua whaolioli mai ei fo ini tūlanga la matia mo tamaiti e whaingofi na afieni whaafitauli e au fiei matamaiti Maori whaapea tamaiti Pasifika. O swinga ia uafuafuaina e mo tamaiti e whaamoe mo universite ai ole a whaatotuana i ei tamaiti e ese fo i vaenga po o itu e malolosi ai whaapea mai si fo i vaenga la tau te fia uia i le lomanai peo na ta ua ila la tau tusi. O swinga u whaatulanga ina na whaasilesela ina i le malo i le amatanga le masina nei e so iai le level 2 ma le level 3 o le NCEA whaatasi ai ma le tusi pasi ai o le level 1 o le a whaapa mo se tusi pasi a matape whaavae i le tusi whaitau tusi ma le numera e iei whaitu unga mo tamaiti na ia pasi mata upo e wha mai mata upo a wha ia lima i tau sanga taitasi o whailua fo i le tusi e whaapea o le ave e se o le NCEA e mafua ona oni whainga whaapol kiki e le whaia ona o se le lei mo awa onga. O le awha na tinati o na talia talo sanga e whawaini supermarket i fō, pe awha ia mawhai o na si iti ai whainga whaatauwanga i lalo ni suinga ia na whaasila le malo. Na whailo ele minista o le whaatao lau langa le tamau ainga Nicola Willis i le asolulu ni suinga o le tula fono ma polisi ina o whailo e whaalapotupotonga o pisinisi i le fia ofi mai le market ia New Zealand. Mana ia tā ua fo'i, le ono toi whaatulanga ina, o le mata upeipe o nei iai, o le na o le lua o kampani o lo o fuao i ei tu aingo au nanga i le atuna o le amatanga le tau sanga nei, na tu ina atua i le kāpeneta se tālo sanga aloa ia, ngoni whaamatalanga mai ni whaalapotupotonga o fia i loa, po ani subinga i tu la fono e mana na o ia whaatino, na Sauno Willis, o tali na tu ina atu na whailo ai le tele o le le fia i le tuai, o na talio ni pe mita whaapea tu la fono o matoa whainga tai lava o na ofi mai tonu ni company fo wi whaatup tele nai tauwanga i le maketi. Na Sauno o le minista o le masino Novema o le afolasia i le malo le tu la fono e whaamanino i anga wa amo company e mawhai o na whaanatinati a la tau talo sanga ma ia vavi o na talia ina e to sai malipoti alileiti o New Zealand. Ua whaalia tamaitia o ngai le University o Otago, o matoa whainga tā lava le soifuanga, ma ua le a ula la tau whaasoa, e whai o le ai o ni ngā luenga i tutono le ai o le alu fo ilunga o tau o whale nofo mau tutongi, whaapea male ele tise. Ua whaatitele ina le tūlanga whaale tonu, ma ua le ipotia, le ai o nisi uo ese ma whale nofo mau tutongi. Ai nono foi te tono ta avale mamu moe ai, na whaalia ni teine se to o lua. La tau tēna nofo whaatasi manisi teine se to o fitu, i se whale nofo mau tutongi, e tā ua le free cat. La tau te tutongi ina le ta ilua se lau lua se fulutala i le vai aso mo le whale po le rent, e ilunga la ititi ato le tolu se lau lua se fulutala. Ni ala tau alauni mai no ngā tupewa onga a tutongi la le whale po le rent. O na tutohe ai le ana o le taise lau tā la mō le vai aso e o lai, wa fiu fo i tau sue, ni ngā luenga i Dunedin. E lena o le paui o tamaiti o fia ngai mai a whaafi tā huli, i se saili linga na whaia le University o Otago, na whaatala noa ini tamaiti se to ono a fe lima se lau, mai lo ai e to olua se lau tamaiti na o la tau tā ua, e vai aso le umi sa le iei me mo moe ai, pe umi atu foi, na ilo le vai aso.
Na whaalia leo i Northland, ua pa uma o lalo le tūlanga po le avanua e alo mai ei ave taavale ona na mailile maua i la tau. Ona o le lua masina taluai, le safa ngā solo i leo le so e ngai tolu sifulfitu afe. O manawa ave taavale, pe o maualu ngāto le ava malo si o tangu fia, ma ave le taavale na ilo le tapula a whaato la fonoina na ta ue John Fagan o le whaululunga le vaenga o leo e va aia po o mulimulita i e tangata ia tu la fonoilunga o wala titele. E to samale lima afe lima se lau ave taavale sa so e ina le vaia so taluai, ai to tolu se fuluna maua o vatu le maua lunga le ava malosi, mai le tapula a whaato la fonoina, e pe e se tuma se anga nisi Northland, e manato, e tala fea ngai lava le ave taavale pe amai o na inu le ava malosi, pe ita e le ai, pe ona sauno le leo, o ni amionga whaatamala o na ilamatia i soifua, o tangata uma e fewa ilunga o awala titele, masai e ta ua foi, e ei ave taavale na maua e ona na, mai le sefulu le tai au, e o lava ile leva o le po. Ia tunu ui fafo, e to oluani ta maiti ua malili uma le to o sefulu fitu ua manunua, ina ua so whais tau le le au liuli se a onga, a o awai ta maiti ile tau langa pa ia le misa ile a onga Katoliko ale Annunciation, i Minneapolis, ile United States, e lua se fulumona tupu tau sango le tau le lea, na ia ta whanaina mai se whaamalama ta maiti a o saufafa ile falesai le lotu. Na mai au na ia ta whanaina ta maiti, toi whao oloa ia leo ti a te ia lava, e valu tau sanga ma le se fulu tau sanga le mātuto ta maiti ana umai o leo se whainga. E tolu se lau iwa se fulu lima leo whainga o ta maiti lea onga. Ma e fto alua so talo na toi amataina onga le nei kuata. Wa peo se maasani le tutupo o se whainga ia onga. E whaonga ai whana i tutono Amerika. Wa maafua i whina unga i winga i tula fono whana ma le saunga le mua onga. Ma i silia ma le se lau wha se fulu. Ni whaafi tauli i le nei tau sanga i tusai ma wha maunga. O lo so eina po le ale mafua anga na whaie le tau le lea o so whainga. I ta alonga, ua maliu Shane Christie tolu iwa tau sanga le matua, lea sa ta alo le Highlanders, masavia fo ima kapitenia Tasman ili NBC, peo na whaamaunia ili uni la kapia Tasman, ili a solulu, maa na whailo ili polisilio le la kapia Tasman, le whaate ia o ia whaapea fo ili langona whaanoa noa tele, i se pepo whaamatalanga le uni la kapia New Zealand na ta wai, le whaanoa noa nga tele mo le uni le atunuu, ili maliu o le atamala kapi, sa fie whaia ongai au la kapi ili ngata o awatama ai whaapea fo i tamaitai ai mai sele awa le Highlanders e lua iwa ta alonga Christie mo le Highlanders i le vao le lua fesfulu whama le lua fesfulu wono sa ia i le au le taimina siampini ai i le lakapi supa i le lua fesfulu lima e ui o le tele o le nā taimi sa le i ta alo ai ona o se manu anga e fitu tolu ana ta alonga mo Tasman a o le i malolo ona onia afianga i lo na ulu sa ta alo le taito o fitu ane usila i le lua fesfulu ma le lua fesfulu tasi ai valua na ta alonga i le Maori All Blacks. O le tausanga ilua whelua whana ia whailua i le New Zealand Herald. E mana oi fōa ilo na whai ai mo suenga o le CTE. E fso sonia i saili linga i tutono New Zealand. Ona oni whai ai olo o umi tele o na fia i whaafi taole o le concussion. Tala fawia mali si ufonga le lau mua mo le ne iau auli. Aso tofi manuia lu tātua tinoo, e le isi foi whao poponga le ni o tala mai Sāmoa, o se mai ele whaafonga. O le ato e palasi i lalo le foi numero tangata pālota, e na ua vavai ese le whaafe iwa se lau ma le lua, o tangata pālota le tu malo whale ata lua, e na ua mautinoa to e tasi lo latu sui o lo te toe, mai whaai unga le whaamsinonga, mo isi sui tawai to lua, no latu to tolu. Mai le whai numero ato i lantou nei le lola pālota e anga vae pālota le te usanga, e se lau malitasi a feiva se lau valu se fulu malitasi, wato e se mai ai le wha a feiva se lau male lua. Wato toe nei le iwa se fulu male fitu a fe, ma le se fulu male ono. Mai le whai numero e silia male a fe le na whae loa le fionga e le komisina o le ofisa o whinga pālota, na talia tau sanga e pālota le pālota mua mua,
Peitai na ripotia o telefou i le te o le fitu le afiafi wa whaamawina i a whainumera o i lātou na pālota i le asoana nafi. E la tātu i le whaafe i lātou na whaatino o lātou pālota. O whale ata numero mua na toa tele i lātou na o lātou pālota ai lea e tolu se lau se fulmal whaa. Mai i le pālota mua sa whaatino na te pena i nai le whale ta alo numero mua ma le lua i tuana i mato. E whaatino i le pālota i lātou na restale o lātou i tūmalo i Sawai ai olo o lala i a pia ai olo mamalu le atu nuu mai sa la whai ai olo au mau i a pia e li ta aro sanga se tasi mo le pālota mua. O le asafarile le pālota wao, wa te pena i nai lo fiso whai ngā pālota le hola le ka le sia me tu tisi sa lolonga le apito pisanga e a ngā i ei le mamalu le atu nuu mai upolu o lo au mau sa la whai pa e ngā lurue ai e pālota mai ai. Ai ole a whao ngā pele whale te alo numero mua ma le lua i tuana i mato. Mo le mamalo le atunu o lo restale o lato i tūmalo i sa la whai. Ai o lo ngā lurue ma pāpā au i pia e pālota tuai. Wa wha mawina se matati o le si tio tupe maua le company va alele Sāmoa Airways i te tonu o le tolu tausanga i le valu se $4 miliona tā la. I le pepo whaamtalanga o lo whaamawina i whaamau le tausanga o mawai lua whelua se $4 o lo whaamawina i whaamau le lua whelua se $4 i tupe pa ua company va alele le $5 se $4 miliona tā la. Ai o mai le masino union le tausanga le nei. Wa watu le tolu se $4 miliona tā la tupe mama ua maua le company va alele le atunu. Ma o whaamawina foito e se $4 miliona tā la le ai tā la folo o tutoe le company va alele. Mai i le valu se $4 miliona tā la lea sai ai. Au le tele tupe maua a le company va alele o le tele o le sa o le malo. E au fiei le na fisoa soani ono se $4 miliona tā la na solo ia o se eitala fo le company va alele mai i le whaalapoputonga le UTOS. Ma le $5 miliona e se mai i le isi se $4 miliona tā la. Na tutongi sa o atu le malo i le company va alele ina ia tutongi ia na aitala futu ua. O le tausanga wha ale tupe le masino i uni na wha mawinai i le o atu le silia ma le miliona tā la tupe mamara company sa maua. Ua wha manino me le komisino le ofiso whai ngā pālota to le afotu ia Filolo John Stanley. O tua inga se sea ia whaasanga ia te ia pē mōli ai o ia maile restala o sui tau vai to lua ia ua whaade au ngā ina lo la vanua e tau vai mo le whai ngā pālota. Lalo kula whanga whai ngā pālota. E whai umai rumolo ia. O aura, o le whaila lo ia ia ngā māwhua inga hepe me ia. E whakau ko ai a makai ia e wha maungir monka. Whakau ko e sui kau wā i whaianga monka. Whakau ko e mai whai au o le whai monka ngā whalok. O me umanga, e sengi rumolo ia. A mailo ia mako, all we do is check but we comply. Wa fucking o umale step declaration e wa sagi maloya pi e malang step. Ta wal checking on mako office e fai ta wal siaki nga for compliance. Wal siaki yaso ho i. Se lau mo ko waso ka usanga for 3 consecutive years. Ka ngai mo fu ko sama. O me umai e ka sagi mai ko. Me umai fai molo ia. Mongkanga whale loko, mongkanga whale mo. Sa ingay makai wha maungia mongkang. Sa ingay mal sui kauwa. Sa ingay mal purang wha maungia mongkang. Sa ingay mal whai au wha maungia mongkang alok. Ia. O hai lai le wha maung. Le wha maungia ako na sa ingay maloi. Kau mo dia makakana. Mai e na o le to lua i la ua le ua wha maungia le ofiso whai ngā pālota. Ua le mawhai o na tau vāle ni whai ngā pālota. E au fie mua au whaalele Mary whafowina ta eo, o se suita mai tai, maulungia e lawn pili o popithim. O tala fowia, manuia ni aso lu tātu o tino, whasoi foia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
iwa o mawhau whau. Talu o lo upo pole, i te i ua le tau lau. Tau nu ua le uku, ua le au le ina i au. Aue, aue, se i whai mai sau uku. E tua i ni mala, e tua i manu. Sau funala upele, tau o sinai puwai manu. Se inu ane ai, tama ole nuku. Fia fia e ile te ine petua inia o uku sata fai male mau a mene iluma ai atu lo uloto ona o sao tupua ina na e ili no utumau ai ani alina o tumau. Aue, se i whai mai sau uku. Me tua i ni mala, me tua i manu. Sau funala upele, tau o sinai puwai manu. Se inu ane ai, tama ole nuku. Aue, se i whai mai sa
supo pauna patapa ia telefo I mamoe Sau ia ta fia le me te manaya Paangalo umao faala vela vea pese maya Matata te vai la miliona umalama Una sawia ta fato fa wala balea Solo toe ua oli wa baya oedia Fai sao upu se yo falo mo atua o fia Ta upuli matasa bali nga ia Lo fatu e ua tata bakaile nei manuia Sau ia ta fia le me tengi manaya Faangalo upao faala vela vea e pese maya Matata te vai la ala e miliona umalaba Una sawia ta pato fa wala balea Ke tau sala ele mana mea e se I tau talamai Au mai sau talima veta te fia fa alongo ai Talela vale fa atalia tu mama fau Le I maoluma le mana o ae te iua le tau Sau ia ta fia le nei tengi manaya Faangalo umao faala vea e pese maya Matata te vai la ala e miliona umalava Funa sawia ta pato fa wala valea Sauia ta fia le me teni manaya Faangalo umao faala vea e pese maya Matata te vai la ala e miliona umalava Una sawia ta pato fa wala valea Una sawia ta pato fa wala valea Panua, tanua ina ya momonga. Tau malea ina ilo ulu, laele o masio uatunu. Pamona, maopoloma, ile painga chache lele alofa. Le mafuchanga ia soe lua e soe bala bala Ai ina chama ile basa a keilo a ipea I chalo sanga Ramona chalo pea ile atua
se mea Ana masina lau matua Ila taua feo inga mua mua Wa feo e O se te inele aini matua Male atule na ala ua atu E tau I tangata tonga mababau Ramona o ele pele Ele papea wa usola ese Sanga chela sa ya New Zealand Lawa se cheche we choni mau kilani Ai pechai Ile chuma ura ura choi se chashi Ole ne chai mi au chau chino chu Na oe le chai le o fachu Ramona pa maoni Olo alo paseo o ileoti Ramona pa maoni Olo alo paseo o ileoti Fauli mai maunga pea whafua oni timunga O loto le tutu sa wala e ona le maua se iunga O ai ele poe wana upu e se ina dia oe Mana oi ai le loto ai vai lo utinoe So we tao eva nei o Peta te no nofo Ile malia o si o loto Awane e toema Salo funga E te tali tonu beata So sola I maonga Le babea ao Leta faoata Itai umo ilomata Be afa solo Wape oseata O polinga ilongeanga Le aisemea O te mawhaia Na ole iunga O lo whai Ole nei tala Emma ta utia O ole o tiu o te talia Sao tamilo ilo ia o aonga Malau loto tumule lofa Kiava aia wefa ailoa Lofa amuli mai Sāmoa Lau pelewa e pole vale Ua e tuile
fo iau tala mana iau kufa anga fana fana olene wa osia olene wa le betia talo failo wa sama fama ia la bele ia la bele ia la bele ia evana tua ole aua la evala ua a isavali awane ie troe te pai tua ia la bele ia la bele Mano fa tai ro fa fo me tu al si fo le mo nei te mi le auli to e se fulu mo le fitu minuti ona tane o le tasi te mi sila e ile fa se silanga ta u le fia fa ilo atu ta tu tunu e fa pe atu fa malu atu ila to uma o fa nga ina ta to Facebook mo le YouTube fa pe le ta to website o le a fa muta ta to fa se le longa le tasi la auli fa malulu atu ai o le mafuanga o le tau mawhai test pe whai al whata i te inga ia wai e so ta inga mo ata iau o la ua seki mai le tato o whenga luenga i le whale lea e ta pena e taula uma i ai whai unga le whenga pālota sa mo ata iau la ua i ai le tato o whenga luenga mo masini mo me uma i whasara lau mo mia le whai o se test ia po o se so ta inga ina ye mauti noa e le leimea uma mo le aso ata iau ia wha maluru atu ai tā lor tasi mai a tātou whasa le launga ia wha aftai tele mo le aso ata iau ia o le iei lava le suinga o tātou porokalame ia whai me wha longo lava i Sāmoa i le tūlanga o taulmanga o le whainga pālota si o tātou tunu ki mai pēlau le teo o le tātou wala leo e uma le ono le fiafia ata iau i lunga le tasi ono tesi ma le tasi whamo le porokalame leo tala lau lunga le vai aso i le afore iwa ia le la tala tu le fionga le pule ia le tūlanga o le porkalame o le aso ata iao ia manino le lei ia wone imisi ate oe ia le tele o tātou whaasala launga mai lu tātou tino ia whanga salo nei tātou whawhiwhianga o tutoio nei taimi na minute o na tātou whatou whalea ia o le tautua le nei e le siu whonga le laumua Wellington e Umai ale tupua
mai maunala mai ona ngai te o la vina matua ye toi te ai se ai lava ai so ia o le faavi ma le ati e o le leanga o le matua Sāmoa moni na mai patonu na mama sa se tano fai nei panang o le se alofa e a oi e tu matua le leanga ai te mai le patonu ma se tano fai nei panang o le se alofa o lo o le puto male malo si te no ni matua moni sola uanu ya ungali fai pe au pa fai le mai ya yo na vai te mai ya ta to panau au wa sene ya so wale toi ba ya o mo tu ma ima na si e ma tua ma tu o le o le na pa pa se tano in pa na wale se lo pa e o e tu ma tu le mai te mai le pa tu se tano in pa na wale se lo pa olo o le puto male male si dei go ni ma tu moni o te mi tawa e se ai na Sāmoa e la mulani e te fa amole mole so mana o na o le pa te tai la tali ai wa se ne ye so ngalo le matilo na o lo fu palangi i lo ma tu o le na o le si se tano ne pa na o le se lo fa e o e tu ma tu e le ma te mai di fa tu se tano ne pa na o le se lo fa o lo o le puto male malo si dei go ni ma tu moni la pono i ma pai mai fana ia e a mai o matua pre fa manu ia ma te leo tau sa no no male manu ia au se tata lo ma fa mana tu o le mi tai no malo si te pule le o la male au le si tai ko le o fi ai se o se tano i fa na o le se lo fa ya o ia tu ma tu le mai te mai di fa tu na se tano fa i fa na o le se lo fa Mawalo o le puto male malo si dei go ni matua moni
sana asina ya tangalo alani na tema na omia ina ia faangi mai se matani ole matani muamo ole to ela una melele tamba itami a Italia ole la to uluai ulufai ole masi wamana onesi na e aluma ave la natama ifale alupo ile ainga olo natama o ina na mawai e alaua le fanua male ala ifanga tapa ua mapele osina usulo atu ifiti ia sina tapu itea tamaya na twa so sola mai fiti iwa tuwa sa ilima yele fafine ua ele ausana aena kontulanga bailonga ile matafana ole mabaenga ile tula pasa Malo whawhitai ia, muri atu le anganga whawhitai le tunu ure talia ina o le tātou tautua i mauta malawa, tunu whawhinga luenga, tunu lau sāpo, whelavo e whawhonga mai ei, whalmai, whalpui, whamaunano lau au nanga nei, se whale tonu i le tauta mali i lau whawhonga anga, tātou whero i tai au, pe a muri ilo so i fua mara uola, le lofa o le tua, ia o na tātou auria leo le asfou, ia o tā pena le tunu mo le whainga palo ta fisu ia i fwere tele o tātou whaasala launga mporo kalame i le aso a tai au pe a tātou auria. Manu tele ina le nei au auli, whaastou i fua, whaastou wha, whaastou i fua atus.